تاجیکان آینه تعریفی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت راغون دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه پیشاهنگ خونه تشبسکار امید احتیاط تاجیکان و دنیا فتح نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای محبوب ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон пешниҳод менамоем. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи айнӣ оғоз ёфт. Наврӯз Сафаров ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи айнӣ оғоз ёфт. Дар фурудгоҳи марказии ноҳияи айнӣ сарвари давлатро сокинон, намояндагони касбу кори гуногун ҳамчун рамзи эҳтирому эътимод ба фарзанди фарзонаи миллат гарму самимӣ истиқбол намуданд. ассалому алайкум. садоқати самимонаи мо ба шумо, пешвои муаззами миллат. марҳабо бар суғди гулшан, эй муаззам пешво. халқи тоҷик шуд музаффар аз ҳузури пешво. шаҳру деҳа шуд баробар, бас ки ободӣ чунин, ҷашну озодӣ, фаровонӣ, сурури пешво. зиндагӣ пурфайз гардиду фаровон аз шумо. кӯчаю гулгаштҳо чун боғу бӯстон аз шумо. аз саломи ҳар яке резад чу гавҳар меҳри халқ, ҳурмати мо бар шумову меҳрборон аз шумо. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба Суғди Бостон. ба муносибати ташрифи меҳмони олимақом президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли фарҳангу ҳунари ноҳия барномаи мукаммали театркунонидашударо ки тараннумгари таъриху фарҳанг, ватандорӣ ва сулҳу суботи комили кишвар аст пешниҳод гардониданд. маврид ба зикр аст ки ҳар як сафари президенти кишвар ба ин ва ё он гӯшаи диёр пайки шодию нишод, оғози марҳилаи нави бунёдкорӣ ва беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии мардум мегардад. در سوق زمینی باستان ایدی نوست تشریفی مبارک از تو توحیدی نوست با مخدمی پیشوای میلت در سوخت بنیادی نوست تو پیک تجدیدی نوست از خلای کوها صدا آمده است پیغام خوش و نور و صفا آمده است جان صدقه به چرخ بالی زیبا بادایا
شمس خاور مرحبا خوش آمدید دوری دیده تاج سری رهنما خوش آمدید تاجیکستان شد منور شمس تابان شما خانمان آباد شد نور و صفا خوش آمدید پیشرفتی این دیار است مقدمی خیری شما بحری پیر و نوجوانی مقتدار خوش آمدید بحری پیر و نوجوانی مقتدار خوش آمدید مردمی ما سربلند از مهربانی شما تا ابد مهری شما در دل بقا خوش آمدید رهنمایی شما بر آب و بخشد روحی نم پیشوا بر ما معظم نزد ما خوش آمدید پیشوا بر ما معظم نزد ما خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید پیشوا خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید پیشوا خوش آمدید پیشوا خوش آمدید پیشوا خوش آمدید 11 июл сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Айнӣ бо ифтитоҳи гулгашт ва муҷассамаи шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ оғоз ёфт. Гулгашти Гулназар Келдӣ дар маркази ноҳияи Айнӣ доман густурда, масоҳати умумии он бо назардошти иншооти ёрирасон 900 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 11 июл сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Айнӣ бо ифтитоҳи гулгашт ва муҷассамаи шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ оғоз ёфт. бунёди иншоот барои истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва эҳтиром нисбат ба шахсиятҳои барҷастаи миллат сохта шудааст. гулгашти Гулназар Келдӣ дар хиёбони Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар маркази ноҳияи Айнӣ доман густурда, масоҳати умумии он бо назардошти иншооти ёрирасон 900 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншооти фарҳангию фароғатӣ бо назардошти талаботи меъморию шаҳрсозии муосир бунёд шуда барои фароғати сокинону меҳмонон омода гаштааст. саҳн ва атрофи он бо гулу буттаҳои ҳамеша сабзу ороиши зебо ва чароғон аст. суҳбаткадаҳо, айвонча ва дигар инфрасохтори зарурӣ қисматҳои иловагии иншоот буда, доман густурдани он ба ҳусни маркази ноҳияи Айнӣ зебогии дигар зам менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо корҳои анҷомёфта дар ин ҷо ба дастандаркорон барои тасвири шоистаи шоир дар муҷассама баҳои баланд доданд. таъкид шуд ки дар оянда ин макони сайру сайёҳат ҳамчун маркази баргузории чорабиниҳои адабию фарҳангӣ низ ба мардум хизмат хоҳад кард. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, нақши Гулназар Келдиро ҳамчун шоири ватансаро дар тарбияи маънавии мардум неку муассир арзёбӣ намуданд. бояд гуфт ки устоди Гулназар муаллифи суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз шахсиятҳоест ки офаридаҳояш барои наслҳои имрӯзу оянда ҳамчун ганҷинаи адабиёти муосири тоҷик хизмат хоҳад кард. Assalamu
جاویدان تاجیکستان با شما شد جاویدان یازدهم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه سنگستان ناحیه عینی بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 گلستان را که در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 فعالیت داشت به استفاده دادند. گزارش در این خصوص 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه سنگستان ناحیه عینی بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 گلستان را که در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 فعالیت داشت به استفاده دادند. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات ساحه معارف با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به زینه اول تحصیلات ساخته شده برای 120 نفر کودک در 4 بست پیش بینی شده است. حالا در آن 80 نفر به تعلیم فرا گرفته شدند. در اینجا 18 مربی به کار جلب شده. همه آنها صاحب تجربه می باشند. کارهای بنیادی در کودکستان سال 2025 آغاز گردیده. آن در مهلت معین شده از جانب کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیحونی خوجند با صفت بلند معماری مورد استفاده قرار گرفت. مساحت کودکستان با نظرداشت انشاءاتی یاری رسان 410 متر مربع بوده. از 2 آشیانه و تخانه عبارت می باشد. امروزها در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی 2 مؤسسه تعلیمی و 6 کودکستان به استفاده داده شد. اگر در سال خوانش سپری گردیده 475 نفر کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی فرا گرفته شده بودند، در سال نوی تحصیل با در نظر داشت مرکز انکشاف کودک و 11 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی این شماره به 800 عدد می رسد. یعنی اگر تا امروز شماره کودکان سنی تا مکتبی 24.5% را تشکیل می داد، در سال نوی تحصیل این شماره به 30.5% برابر می شود. قابل به ذکر خاص است که دهه سنگستان ناحیه عینی از محله های کلان است و با نظرداشت افزودن شماره اهالی طلبات به انشاءات تعلیمی تا مکتبی زیاد می گردد. حالا در کودکستان برای گذرانیدن مشغولیت ها تمام امکانات ها مهیا بوده. عیانیت ها و ادبیات های بچگانه پوره تامین کرده شده است. امروز در دهه سنگستان باز یک کودکستان در خود را برای کودکان باز کرد. کودکستان مذکور از 4 گروه عبارت بوده. در این کودکستان تمام شرایط‌های تعلیمی تربیوی فراهم آورده شده است. از فرصت مناسب استفاده برده با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عرض و سپاس به اندازه خش را میرسانیم. جوابا به این غمخواری ها ما مربیان کوشش به خرج میدهیم که کودکان را در روحی و تندرستی، خودآگاهی، افتخار ملی تربیت نماییم. حجره های خواب کودکان، آشخانه، تالار موسیقی و راهروهای باغچه با رسم های قهرمان های افسانوی حکاکی شده موافق به طبع و ذوق کودکان بنیاد شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با نمایندگان ساحه معارف ناحیه با توجه بر رشد فعالیت مؤسسه های تا مکتبی تاکید نمودند که در زمان جهانی شوی هر یک آموزگار ضرور است از گذشته دیده مسئولیت بلند حس نمایند و در تربیت نسل نورس و جوان سهمی مناسب گذارند. در
نوبت خود اهل معارف ناحیه عینی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همیشگیشان اظهار سپاس کرده و وعده دادند که منبعد نیز صادقانه و صافدلانه فعالیت نموده در پیشرفت کشور حصه گذار خواهند بود. یازدهم ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи сангистони ноҳияи айнӣ хати оби нӯшокиро ки барои 500 оила пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи сангистони ноҳияи айнӣ хати оби нӯшокиро ки барои 500 оила пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор доданд. барои захираи оби тоза ва таъмини доимии мардум дар ҳама фаслҳои сол ҳафзи нигаҳдорӣ бо ғунҷоиши 100 метри мукааб бунёд шудааст ки барои сокинони деҳаи сангистон тӯҳфаи арзанда дониста мешавад. хати оби ошомиданӣ тариқи чоҳи амудӣ аз умқи 35 метр ба воситаи обкашҳои махсуси барқӣ бароварда шуда ба минтақаҳои аҳолинишин ки дуртар аз саргаҳи он қарор доранд дастрас карда шуд. лоиҳаи хати оби нӯшокӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқ шудааст ва амалишавии он қадами устувор дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда мебошад. бунёди иншоот моҳи майи соли равон оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд анҷом ёфтааст. барои анҷоми корҳои сохтмон беш аз 30 мутахассиси маҳаллӣ ба кори муваққатӣ таъмин буд. мавриди зикр аст ки деҳаи сангистон аз минтақаҳои сераҳолии ноҳияи айнӣ ба шумор меравад ва марҳилаи рушду пешрафти он замони солҳои соҳибистиқлолӣ дониста мешавад. ҳоло шумораи аҳолии ин деҳот тибқи нишондодҳои оморӣ ба ҳолати моҳи январи соли 2025 ба беш аз 2475 кас мерасад. аз сабаби афзоиши шумораи аҳолӣ дар деҳаи сангистон талабот ба оби тозаи ошомиданӣ зиёд ва аз ин ҳисоб маҳдудият ҷорӣ гардида буд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби нӯшокӣ сокинони деҳа шабунарӯзӣ бо неъмати табиӣ таъмин шуданд.
хурсандии мо сокинони деҳаи Сангистон ҳадду канор надорад ки имрӯз ҳар як сокини деҳаи Сангистон бо оби ошомидани тоза таъмин гардид ва бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби оби нӯшокии тоза гардидем ва мо миннатдории самимонаи хешро ба пешвои ғамхору маҳбуби хеш ки ҳамеша ба фикри мардуми хеш ҳастанд баён месозем ва мо шукрона аз ин давлат миллат ва ватани ободи хеш мекунем. иқдоми мазкур дар заминаи пешниҳоди ҷаҳонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масоили обу иқлим аз ҷумла 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастандаркорон барои ҳамраҳии онҳо дар амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар изҳори сипос намуда иҷрои ин амали хайрро намунаи ибрат ва шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. сокинони деҳаи Сангистони ноҳияи айнӣ ба сарвару раҳнамои худ барои ғамхории пайвастаашон изҳори қадрдонӣ карда баҳри самгузорӣ дар ободӣ ва гулгулшукуфоии ватан омодагии худро таъкид намуданд. шукрона аз ғамхории пешвои муаззами миллат бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар деҳаи мо солҳои пеш ки аз оби нӯшокӣ танқисӣ доштем бо ташаббусҳои пайгаронии ҷаноби олӣ ба тариқи хати амудӣ ба 500 хоҷагӣ бо хати оби нӯшокӣ деҳаи моро пурра таъмин карданд. аз ин рӯ мо миннатдории тамоми сокинони деҳаро ба пешвои муаззами миллат баён менамоем. барои таъмини инфрасохтор 6 километр роҳи даруни деҳа ки маркази ноҳияро ба деҳаи Сангистон мепайвандад пурра мунфарш гардида баҳри ҳаракати бемамонияти нақлиёт шароити муносиб фароҳам оварда шуд. роҳи мазкур бо назардошти талаботи муосири роҳсозӣ бунёд шуда чароғон гардидааст. саҳми назараси сокинону шахсони ҳиматбаланди деҳа дар ҳамаи ин ободиҳо аз ҷониби сарвари давлат намунаи ибрат номида шуд. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи айнӣ ба фаъолияти маҷмӯаи фарҳангию фароғатии Боғистон оғоз бахшиданд. гузориш дар ин хусус. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи айнӣ ба фаъолияти маҷмӯаи фарҳангию фароғатии Боғистон оғоз бахшиданд. иншооти фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда баъд аз фаъолият пардохтани он дар маҷмӯъ 32 сокини бешуғл бо кор таъмин хоҳанд шуд. масоҳати умумии маҷмӯа 8000 метри мураббаъ мебошад. маҷмӯаи фарҳангию фароғатии Боғистон аз як ошчиёна ва таххона иборат аст. дар он китобхонаи замонавӣ бо 5000 адабиёти ҷаҳонии муосир, классик ва бачагона, коргоҳи пойафзолбарорӣ бо иқтидори истеҳсолӣ 20000 ҷуфт пойафзол дар як сол, кошонаи ҳусн, толори варзишӣ, ҳуҷраҳои кории мактаби варзишии ноҳия, хонаи бахт, тарабхона бо 150 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон сохта шудааст.
ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده به فعالیت پرداختن آن برای تامین اینفراستراکچور در بخش‌های علاهیده نیک و مؤثر ارزیابی نمودند. باغستان نام گذاشته شدن همین مجموعه فرهنگی فراغتی دهه سنگستان نیای بزرگی ما نقیب خان طغرل احراری در همین دیار سنگستان 9 سال زندگانی کردن با سبب و در اینجا یک باغ خیلی زیبای با نام باغستان بنیاد نمودند. در طول زندگیشان در پیروی گلستان سعدی شیرازی یک اثر با نام باغستان ایجاد کردند که امروز همین در پیروی گلستان سعدی ایجاد نمودن باغستان این خودش علاقه یک رمز که با همه مجموعه گذاشته شده است و با نام سنگستان هم ردیف و هم قافیه می شود. ما از این خیلی خرسند هستیم. بگذار همین مجموعه باغستان شود، بگذار همین مجموعه یکی برای بچه‌های خردسال و آینده افسانه آنها و مثل گلستان باشد. هر باره که پیشوای معظم ملت به جایی که سفر کردن با فیض قدمی این کس همانجا آباد و خرم می شود. ما توسط تلویزیون همه سفرهای جناب عالی را تماشا میکنیم و میبینیم که به جایی که رفتن همان جا به گلستان تبدیل می‌یابد و این است آبادی دیار، این است آبادی کشور. قابل به ذکر است که بینای مجمع باغستان با طرح و اصولهای خاص معماری ملی بنیاد شده به یکی از مکانهای خوب سیر و گشت ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. صحن و اطراف بینا سبزکاری شده برای استراحت ساکنان، صحبت کردن و ایوانهای معاصر بنیاد گردیده است. امروز در دهه زیبا منظری سنگستان با دستگیری‌های پیشوای محبوب کشور یک مجموعه فرهنگی فراغتی باغستان بنیاد گردید که در داخل آن کارگاه پایافزالدوزی، کاشانه حسن، کتابخانه، تویخانه، تالار ورزشی که در مجموع 32 جای کاری را در بر میگیرد و این یک غمخواری دیگری پیشوای معظم ملت باشد که مردم با جای کاری خالی تامین شده بهر شکوفایی وطنمان فعالیت بنمایند. کارگاه استحصال پایافزال در اساس برنامه رشد صنعت‌کنونی کشور روی دست گرفته شده، تمام تجهیزات نصب گردیده استحصال نسل نو می باشد و نیروی برق را صرفه می کند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا اقتدار استحصالی کارگاه 20,000 جفت در یک سال بوده، با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات حجم استحصال افزایش و تعداد کارگران نیز به مراتب زیاد کرده می شود. ما سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما زنان خانشین را به جای کار تامین نمودند. من در این کارگاه به حیث دوزنده فعالیت می نمایم. بسیار منت داریم که ما زنان را پیوسته دستگیری میکنند و چنین کارخانه ها را برای ما بنیاد میکنند و ما شاد از آن هستیم که در دهی ما چنین کارگاهی پای افزال براری بنیاد گردید و ما زنان خانشین به جای کار تامین گردیدیم. تاجیکستان عزیزمان روز به روز آباد و زیبا می‌گردد و در دایره 35 سالگی استقلالیت مهنی بزرگمان کوشش‌های تاجیکستان روز به روز انشاءات‌های سازنده بنیاد گردیده ایستاده است. از آن جمله بیمارخانه، مکتب، بنگاه طبی، کودکستان، مجمع‌های فرهنگی و فراغتی. از آن جمله در دهه سنگستان ناحیه عینی امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت مجمع فرهنگی و فراغتی باغستان افتتاح گردید و ما افتخار میکنیم که چنین پیشوای معظم داریم. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین از کتابخانه مجمع دیدن کرده با شرایط کاری آن شناس شدند. در کتابخانه الکترونی این مأخذ علم 2000 ادبیات محفوظ بوده برای دوستداران کلام بده امکانیت مساعد مهیا شده است. فروغ بخش روح و جان انسان در کتابخانه و کتاب دوستی است و محض با دستگیری و راهنمایی‌های صدر عالی کشور طول 5 سال است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در کشور برگزار می‌گردد که کتاب دوست و کتابخوان بودن ملت تاجیک را از نو احیا نمود. خوشبختانه در دهه سنگستان کتابخانه بنیاد گردیده است که برای ساکنان آن خیلی مفید و دسترس می باشد
و محض همین کتابخانه باعث می شود که کتاب دوستی و کتابخانه مردم زیاد گردد. همچون جوان سعادتمند کشور افتخار از آن دارم که همواره زیر پرتو راهنمایی ها و دستگیری های صدر عالی کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان قرار دارم. من که غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در نامینه ایجاد نظم می باشم. همچون عبیره رودکی، مرید طغرل احراری، شاگرد گلنظر و قطبی و دارا و آذرخش و فرزانه تلاش می‌ورزم تا به شعر نبوی تازه بخشم و نموی ادبیات تاجیک را زنده نگاه دارم. گوشه‌های آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من قسم‌های علاهیده کتابخانه را تشکیل می‌دهد که با ادبیات‌های ضروری مجهز گردانیده شده است. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومیت ورزش در مجمع مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیوی با نظرداشت تالار و دیگر انفراستراکچور ضروری فعالیت می‌نماید. همچنین تالار ورزشی برای بازی‌های تنیس روی میز، گوشتن، وزنبرداری و بازی‌های ششکه و شاهمات پیش بینی شده است. ما جوانان و ورزشکاران دهه سنگیستان ناحیه عینی منتداری صمیمانه خویش را و پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می‌رسانیم که ما جوانان و ورزشکاران را همیشه دستگیری می‌نمایند. برایمان باعث افتخار است که امروز صاحب تالار زیبا و برهوای ورزشی که با تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است صاحب گردیدیم. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای محبوب ملت وعده می‌دهیم که در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده پرچم دولتی کشور عزیزمان را بلند می‌برداریم. جوانان و ورزشگران برای این اقدام رهبریت عالی کشور اظهار سپاس نمودند. منتداری خویش و اهل ورزشکاران دهه را و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می‌رسانیم. زیرا با تشبس و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت در دهه ما مجموعه ورزشی با حشمت ساخته به استفاده داده شد. ما سعی کوشش آن را به آن روانه می‌کنیم که تا نازکی‌های ورزشی جدا را از بر نموده مثل تیمور رحیموف و سامان محمدبکوف در سطح بین‌المللی پرچم دولتی خود را بلند برداریم. خانه عقد نیکو و کوشانه هوس از امکانیت‌های علاهیده مجمع است که با لوازمات ضروری مجهز می‌باشد. طربخانه ملی مجمع دارای 150 جای نشست بوده برای گذراندن چرابینی‌های گوناگون موافق میباشد. طرح و نمای طربخانه صرف ملی بوده با صنعت بلند معماری معاصر حکاکی شده است. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با 80 نفر یتیمان و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت‌های ناحیه عینی و کوهستان مسچو ملاقات کرده به آنها تحفه‌ها تقدیم نمودند. چون انانه سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن هر سفر کاریشان از حال و احوال یتیمان باخبر گردیده نسبت این قشر جامعه غمخوری ظاهر می‌نمایند. السلام علیکم. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، من بابای و سمیه خواننده صف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 ناحیه عینی سپاس و منتداری خود را که به شما اظهار می نمایم. ما یتیمان کل هیچ وقت یکه و تنها حس نمی نماییم. من از نام خودم و از نام مؤسسه های تعلیمی ناحیه وعده می دهم که با بهای خوب و عالی مؤسسه را ختم نموده به وطن خویش صافدلانه خدمت می نمایم. من ندارم در جهان نه پدر نه مادر، لیک دارم در جهان پشت و پناه یاور. پیشوای ملت ما بهرمایان غمگسار و مهربانم را خداوندا نگه دار. از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برابر آراستن دسترخوان پرناز و نعمت به نورسان و جوانان که با امر تقدیر از نوازش پدر و مادر به نصیب ماندند مجموع سر و لباس و کمک مالیوی تقدیم کرده شد. این حالت خوشحالی و فرح کودکان را افزون نمود. محبوب فقیرانند امام علی رحمان، غمخوار یتیمانند امام علی رحمان، در ظلمت و شام و غم، در شادی و در ماتم چون شمع فروزانند امام علی رحمان. من میرزازاده میرحمزه خواننده صنف هشمی
مکتب اینترنتی ناحیه کوهستان مسجد می باشم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می رسانم که در هر یک جشن و مراسم ها از حال ما یتیمان با خبر هستند و من جواباً با این غمخواری های شایسته جناب عالی کوشش می نمایم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده آینده نامبردار این ملک بهشت‌آسا که تاجیکستان نام دارد سهم ارزنده گذارم. یتیمان با شادی و نشاط از دست راهبر انساندوست تحفه‌های ارزشمند گرفتند. کودکان از آن اظهار خوشحالی میکنند که همیشه تحت غمخوری و دستگیری پیشوای محبوب ملت قرار دارند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به نورسان و جوانان یتیم و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت های ناحیه های عینی و کوهستان مسجد صحبت صمیمی آراسته آنها را به تحصیل خوب و اعلی، آموختن کسب و هنر، زبان های خارجی و کار با تکنولوژی های معاصر هدایت نمودند. کتاب خواندن نکن، غیر کتاب های درسی، کتاب های بدیهی خوانید در وقت خارجی. کتاب خواندن انسان را سخنور میکند، سخندان میکند، شعورناکیش هم وسیع میکند، جهانبینیش وسیع میشود. برای همین هم نص خوانید. یگان نفر از آسمان عالم، شاعر، نویسنده، اختراعکار، مهندس، معمار نمیافتد. همش در نتیجه آموزش، علم آموختن، دانش آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن. زبانهای خارجی را حتما 2 زبان آزمون کنید. ما دائمی یگان جشنیم برای شما، برای حیات شما غمخواری میکنیم. باز تکرار میکنم فرزندان عزیز من، نصیحت‌های تربیه مربیان آموزگارا را دقت اولی درجه دهید. کلانسالا را نصیحتشون را گوش کنید. ما میخواهیم که شما آینده یک شخصی بسیار خوشبخت‌ترین دولت تاجیکان شوید. خرسندی کنید، با جشن استقلالیت هم آمادگی بینید. خب خورید. سلامت باشید. خوشبخت. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи айнӣ ба таври фосилавӣ барои сохтмони як қатор иншооти таъйиноташон гуногун ки дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯй даст гирифта шудааст, оғоз бахшида 3 корхонаи саноатӣ, 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 кӯдакистонро мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи айнӣ ба таври фосилавӣ барои сохтмони як қатор иншооти таъйиноташон гуногун ки дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯй даст гирифта шудааст, оғоз бахшида 3 корхонаи саноатиро мавриди истифода қарор доданд. ҳамчунин дар ин маросим сарвари давлат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон ба фаъолияти 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 6 кӯдакистон ва беморхонаи минтақавӣ ки дар деҳаҳои Зосун, Хайробод, Ваҳдатобод, Каздон, Анзоб ва Фондарё ҷойгиранд, оғози расмӣ бахшиданд. корхонаи муштараки маъдани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Arb Minerals Group аз ҷумлаи онҳо буда, самти фаъолияташ ба коркарди пурраи сурма бо истифодаи технологияи сабз ва масрафи ками нерӯи барқ равона шудааст. зимни муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхона бо сармоягузории муштараки ватанию хориҷӣ бо назардошти ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти саноатикунонӣ бо суръати кишвар рӯй даст гирифта шуда, дар марҳилаи аввал 35 нафар бо кор ва маоши баланд таъмин мегарданд. имрӯз дар пахтави сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон корхонаи нави коркарди сурма ба ифтитоҳ дода шуд. дар доираи сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон оид ба барномаи саноаткунонии бо суръати кишвар бунёд шудааст. бо раҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон соҳаи саноати кӯҳӣ дар кишвар бо суръат рушд карда истодааст. дар корхонаи мазкур иқтидори коркарди сурма дар як шабонарӯз
10 тонна و در مرحله دوم در یک شبانه به 100 تن آورده رسانیده خواهد شد. همزمان همراه کارکرد کردن سرما معدن‌های دیگری قیمت‌بهایی که همراه با معدن سرما هستند به مانند طلا و مانند سیماب و نقره نیز کارکرد خواهد شد. در تامینات مذکور تکنولوژی نوترین سبز استفاده شده با در نظر داشت صرفه کمی پای برق یکی از کم صرفترین در دنیا در ساحه کارکرد سرما و شما رفته تأثیری منفی به محیط زیست عموما ندارد. اقتدار کارکرد سرما در یک شبانه روز در مرحله اول استحصال 10 تانه محصولات نهایی سرما را تشکیل داده، در مرحله دوم استحصال 100 تانه در یک روز محصولات نهایی سرما پیش بینی شده است. همچنین در آینده معدن‌های قیمت‌بها به مثال طلا، سیماب و امثال این کارکرد خواهد شد. تمام تکنیکی و تکنولوژی‌های نصب شده استحصال نو بوده، از لحاظ صرفه نیروی برق کم مصرف می‌باشند و اقتدار استحصالی زیاد دارند. محصولات ری اکسید 63% و سرمای متالی 99.65% استاندارد بین المللی با علاوه برقرار کنی متال‌های همراه از قبیل طلا و سیماب به راه مانده شده است. Bugün burada Tacikistan madencilik افتتاح این سرمایه‌گذاری مهم که به ساحه صنعت کوهی در تاجیکستان ارزش خواهد بخشید برای ما افتخار بزرگ است. این زواد هم به اقتصادیات کشور سهم می‌گذارد و هم به جایهای نوی کاری فراهم می‌سازد. با مهمان دوستی مردم تاجیک و دستگیری به واسطه جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ما توانستیم این لایحه را با موفقیت عملی نماییم. ما صمیمانه باوری داریم که دوستی و همکاری میان تاجیکستان و ترکیه توسط این سرمایه‌گذاری باز هم قوی‌تر و همه آنهایی که برای عملی شدن این لایحه سهم گذاشتند از صمیم قلب اظهار سپاس می‌نماییم. Gördüğünüz gibi biz Tacikistan hükümetimiz. چطور که ما دیده ایستادیم با شرافت به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سیاست پیش گرفته‌شان اومید به برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای ما سرمایه‌گذاران و استحصالچیان خارجی امکان به محدود در رشد صنعت معدن فراهم آورده شده است. به ما میسر گردید که با همراهی متخصصان تاجیک در یک مدت کوتاه در ناحیه عینی کابینت کارکرد سرما با تکنیک و تکنولوژی معاصر که در دنیا همتا ندارد به استفاده داده شود. باید گفت که تکنولوژی هایی که در کابینت مذکور استفاده می شوند این تکنولوژی اختراع خودی من می باشد. بنابر خوب بودن امکانیت ها در جمهوری تاجیکستان نیت داریم استحصال تجهیزات صنعت کوهی و متالورژی را در تاجیکستان براه مانده از حساب کادرهای محلی متخصصان اختصاص برای کار تیار نماییم. علاوه بر این جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارب مینرالز گروپ با کارکرد معدن در سه زینه یعنی غنیسازی ابتدایی، تبدیل و تری اکسید سرما، گدازش و استحصال سرمای صاف فعالیت خود را به راه مانده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با جریان فعالیت کارخانه به همت جوانمردانه تشبسکاران بهای بلند داده، افتتاح انشاءات صنعتی را دستاورد نوبتی در این سمت ارزیابی نمودند. تشبسکاران در نوبت خود به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری صاحبکاران اظهار منتداری نموده، در آینده برای سهمگذاری در گلگل شکوفایی وطن اظهار آمادگی نمودند. در همین جا همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به فعالیت دو کارخانه دیگر صنعتی جمعیت سهامی کشیده انگشت تخت و مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود توی دوشنبه صنعت کوهی آغاز بخشیدند. کارخانه جمعیت سهامی پوشیده انگشت تخت که در دهات فاندریا موجود است با نظرداشت طلبات معاصر بنیاد گردیده سمت فعالیت آن کارکرد انگشت به شمار می رود. تشکیل کارخانه مذکور با مقصد استفاده ذخیره های بوی طبیعی تاجیکستان راه اندازی شده اقتدار استخراج انگشت 90,000 تن در یک سال پیش بینی گردیده است و کارهای آموزشی و گئولوژی از جانب متخصصان محلی سامان داده می شود. جمعیت سهامی پوشیده انگشت تخت بهر عملگردانی سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی هدف چهارم استراتژی اوید به صنعتی‌کنونی با صورت کشور تشکیل کرده شده است. کارخانه ما دارای زیاده از 70 تکنیک و تجهیزات‌های استخراج کننده انگشت هم به طرز زیرزمینی و هم به طرز شد بوده امروز آماده است کارخانه‌های صنعتی وطن عزیزمون رو با انگشت با صفت تامین نماید. در کارخانه زیاده از 60 نفر کارگران کار فعالیت نموده. در آینده ما این شماره رو حرکت داریم که به 250 نفر رسونیم.
کارمندان کارخانه ما با سر لباس مخصوص و خوراک گرم تامین بوده. مزد معاش میانه آنها از 3500 تا 7000 سومانی را تشکیل می‌دهد. میناداری خود را پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری و غمخوریشان بیان نموده وعده می‌دهیم که نقشه و سپارش‌هایی که در پیش گذاشتند با سربلندانه و با صفت اجرا می‌نماییم. در کارخانه مذکور آزمایشگاه زمانوی با نصب تجهیزات نسل نو موجود بوده بهر معین نمودن صفت انگشت، نمناکی، گرمیدهی، خاکسترناکی و سلفور انگشت پیش بینی گردیده است که از برتریت‌های کانی انگشت جمعیت سهامی کشاده انگشت تخت دانسته می شود. همچنین در آزمایشگاه کارخانه هر یک محصولات به فروش گذاشته شده از تشخیص گذرانیده می شود. ما متخصصان جوان جمعیت سهامی کشاده انگشت تخت میناداری خود را بواسطه به جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که چنین کارخانه‌ای را تشکیل نمودند و ما در این کارخانه کار و فعالیت نموده. مقصد اساسی ما تامین کردن کارخانه‌های صنعتی جمهوری تاجیکستان میباشد. ما با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدیم. تأسیس چنین کارخانه‌ها به ما امکانیت میدهد که بر وطن خود خدمت نماییم و برای عملی گرداندن هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشورمان حصه خود را گذاریم. باید تذکر داد که برای استخراج انگشت 70 تکنیک و تجهیزات معاصر ساحوی جلب و در مجموع 250 نفر در اینجا با کار دائمی تامین شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به فعالیت کارخانه بهای بلند داده به تشبسکاران برای هماهنگی و دستگیری اقدام‌های حکومت کشور اظهار سپاس نمودند. سمت فعالیت مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود توی دوشنبه صنعت کوهی استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی میباشد. کارهای بنیادی برای مرحله دوم کارخانه سال 2024 آغاز گردیده در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده داده شد. مساحت کارخانه 6500 متر مربع بوده. اقتدار استحصال و کارکرد کنسنترات طلا 4500 تن را در یک شبانه روز در بر میگیرد. در کارگاه حجره مخصوص نظارتی موجود بوده. اکثریت کارهای استحصالی به طور اتوماتیک به راه مانده شده است. حالا بعد به استفاده قرار دادن کارگاه مذکور 300 نفر با کار تامین شده. همگی پیش از آغاز کار از کورس‌های بازآموزی با جلب متخصصان حرفه‌ای گئولوژی گذرانیده می‌شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح چنین کارخانه بزرگ را در سمت دستیابی به هدفهای حکومت کشور دایر به صنعت کنونی نیک و مؤثر ارزیابی کردند. گفته شد که در کارخانه اکثرا متخصصان محلی فعالیت می‌نمایند. اکثر کارهای سامان یافته در کارخانه مذکور از جمله استخراج معدن و دسترسی اشیای خام که در ریلیف‌های نامساعد عملی می‌شوند از جانب متخصصان و گئولوژهای وطنی انجام داده می‌شوند که یکی از دستاوردهای این کارگاه به شمار می‌رود. طبق اطلاع با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه‌های نو در مجموع 595 کس به کار و معاش خوب تامین گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین برای بلند برداشتن اقتدار استحصالی، صفت محصولات و جلب متخصصان وطنی دستور سفارش‌های مشخص دادند. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه عینی به طور مجازی به کارهای ساختمانی کارخانه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ آغاز بخشیدند. نخست به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان لایحه بنیاد کارخانه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ را معرفی کردند. اطلاع داده شد که کارخانه مذکور دوامی 4 سال به کارهای آموزشی گئولوژی در ظهورات سرمه پهندره ناحیه عینی مشغول بوده. در این مدت در میدان زیاده از 600 گکتار این کارها را به راه مانده است. کارهای پرمگری باشد به اندازه بیش از 20000 متر و دیگر چاره‌های آموزشی و گئولوژی در این دوام اجرا گردیده است. ضمن معرفی لایحه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارخانه بنیاد شونده از یک چند مرحله ها از جمله تخت و هموار کردن تل و تپه ها برای پیشبرد کارهای ساختمانی، بنیاد انشاءات استحصالی و معموری به مثل کارگاه‌های غنیگردانی معدن، استحصالی سرمه، آسیاب، کارکرد ریگ و شغل، بتونشوری، انبارهای نگهداری قسمهای احتیاطی، اشیای خام و ریزه شده، حوض برای ذخیره آب، بینای آزمایشگاه و دیگر انشاءات استحصالی و یاری رسانی استخراج و کارکرد سرمه
иборат аст. ҷараёни сохтмон зери назорати мутахассисону меъморони сатҳи ҷаҳонӣ қарор дорад. корхона ҳамчунин дорои биноҳои муосири маъмурӣ ва хобгоҳу ошхона барои 300 коргар мебошад. барои муҳайёсозии инфраструктури зарурӣ баҳри оғози корҳои сохтмонию истеҳсолӣ тадбирҳои зиёд амалӣ гардидааст. аз зеристгоҳи барқии деҳаи майхора то мавзеи корхона дар масофаи 22 километр кашонидани хати баландшиддати барқи 110 киловолта, сохтмони зеристгоҳи барқии баландшиддати 110 киловолта барои таъмини корхона бо нерӯи барқи доимӣ, дар масофаи 33 километр сохтмони роҳи мошингард аз деҳаи Анзоб то ҳудуди корхона, кашонидани қубури об ба масофаи зиёда аз 6 километр аз ҷумлаи чунин тадбирҳоянд ки дар доираи лоиҳаи бунёди корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи паҳандара майнинг анҷом дода мешаванд. қобил ба зикр аст ки корхонаи сохташаванда дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда минтақаи истихроҷии кон бошад дар баландии 3000 метр қарор дорад ки дар он корҳои истихроҷӣ бо усули кушода ва шахтавӣ сурат мегирад. мо тасмим гирифтем ки як корхона кушоем. хушбахтона корҳои сохтмонӣ имрӯз оғоз гардид ки дар корхона коргарони хориҷа ва коргарони ватанӣ мутахассисон кор карда истоданд ки тибқи нақша дар соли 2027 корҳои сохтмонӣ ба итмом мерасад ки 400 нафар коргар ба кор қабул карда мешавад, бо маоши хуб таъмин мешавад. мо миннатдории худро баён мекунем ба пешвои муаззами миллат ки бахши хусусиро дастгирӣ мекунанд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол аз ҳисоби истихроҷи маъдан зиёда аз 150 000 тонна, ҳаҷми истеҳсоли консентранти сурма то 5 000 тонна бо таркиби то 35% сурма ва иқтидори солонаи корхонаи истеҳсоли маъдани сурма то 5000 тонна маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар оғози корҳои сохтмонӣ барои амалишавии лоиҳа зиёда аз 60 техникаю механизмҳои махсусу дигар навъи воситаҳои нақлиёт ва 300 мутахассиси дохиливу хориҷӣ ба ин ҷо сафарбар шуданд. рӯз ба хайр, номи ман Фридон. ман геолог аз Африкаи ҷанубӣ ҳастам. вақте ки мо ба Тоҷикистон омадем ҳамчун мутахассис, ин маънои онро надорад ки Тоҷикистон мутахассис дар ин соҳа надорад. баръакс мо чизҳое ки медонем ба онҳо меомӯзем ва чизҳое ки онҳо медонанд ба мо меомӯзанд. табодули таҷрибаҳо. мо мушоҳида кардем ки барои инкишофи Тоҷикистон сарватҳои зеризаминӣ хеле зиёд ҳастанд. вақте ки мо ба ин ҷо омадем, одамони тоҷик хеле меҳмоннавоз ҳастанд. вақте ки ба ин ҷо омадем, гӯё ки худамонро дар хона ҳис кардем. тибқи иттилои масъулин, марҳилаи ба кор даровардан ва оғози истеҳсолот дар соли 2027 ба нақша гирифта шудааст ки дар сурати ба фаъолият пардохтани он 400 нафар бо кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. то имрӯз корхона дар ҳамкорӣ бо ширкати бритонии Micon International тадбирҳои пармагарӣ ва геологиро анҷом дода ба захираҳои кон дар 3 қитъа шимолии асосӣ ва маъданӣ баҳои баланд доданд. дар ин замина бо мақсади муайян намудани иқтидор ва сифати ашёи хом, ҷамъият намунаҳои маҳакҳои сурмаро ба омӯзишгоҳҳои машҳури байналмилалӣ дар хориҷи кишвар ирсол намудааст ки тибқи хулосаҳои коршиносони соҳаи кӯҳкорӣ, сурмаи дар ин ҷо кашфшуда пурра саноатӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъият аз корҳои то ба имрӯз анҷом ёфта изҳори қаноатмандӣ намуданд. гуфта шуд ки бо назардошти фаровонии маҳсулоти ашёи хом ва истифодаи захираҳои ғании табиии Тоҷикистон, роҳбарияти ҷамъият дар асоси ҳадафҳои ҳукумати кишвар доир ба рушди соҳаи саноат ва татбиқи барномаҳои давлатӣ, бунёди корхонаи коркарди сурмаи ҷамъияти саҳомии кушодаи паҳандара майнингро рӯйдаст гирифтааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди корхонаи мазкур ба масъулин барои анҷоми босифати корҳои созандагӣ ва таъмини инфрасохтор ки дар ин баробар бошандагони деҳаҳои ҳаммарз аз он бархурдор мегарданд, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамин гуна татбиқи лоиҳаи мазкур боз як қадами устувор дар рушди соҳаи саноати кишвар
و افزون نمودن اقتدار استحصالی صنعتی جمهوری تاجیکستان بوده در مجموع برای پیشرفت ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیر مثبت می‌رساند. افزایش مجموع محصولات داخلی توسط صادرات سرمه و به بودجه وارد نمودن مبلغ‌ها از حساب پرداخت اندازها و دیگر پرداخت‌ها، رشد اینفراساختار به خصوص ساختمان راه‌ها، خط‌های انتقال برق، آب تامین‌کنی و انشاءات تعینات اجتماعی، تأسیس جای‌های نوی کاری و بالا برداشتن سطح زندگی اهالی کشور، بازآموزی و بالا برداشتن ملکه کسبی هیئت متخصصان، گسترش دادن همکاری با مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی کشورهای پیشرفته در ساحه کوهی و مهندسی از برتریت‌های عملی شوی لایحه دانسته می‌شود. پودرچی گنرالی تطبیق لایحه شرکت سکیلاین دیولپمنت لیمیتد می باشد که تجربه زیادی تهیه و تطبیق لایحه‌های صنعتی از جمله کارکرد سرمه را در کشورهای شرق میانه، اروپا و آسیا دارا می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجموع بنیاد کارخانه را قدم استوار در راه رسیدن به هدفهای حکومت در سمت صنعتی کنونی با سرعت کشور ارزیابی کرده برای این اقدام به تشبسکاران اظهار منتداری نمودند. در نوبت خود دستاندرکاران به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همیشگی بخش خصوصی اظهار سپاس نموده وعده دادند که برای رشد و پیشرفت کشور سهمگزار خواهند بود. در دوره سفر کاری به ناحیه عینی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی همچنین 6 مؤسسه تا مکتبی و 2 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را افتتاح نمودند. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی پرستوی دهه زاسون با فراگیری 80 کودک در دایره توجه و غمخوری‌های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و دستگیری صاحبکاران دهه با نظرداشت 3520 نفر اهالی دهه بنیاد گردیده است. در دوران صاحب استقلالی پیشوای معظم ملت معارف را در جای اول گذاشتند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه زاسون ناحیه عینی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی و با کمک و دستگیری ساکنان و صاحبکاران وطندوست همین دهه یک کودکستان برای 80 نفر کودک برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن آنها بنیاد گردیده است و این باعث خوشحالی هر یک ما آموزگاران می باشد. در نوبت خود ما را می باید این دسترویکان زیبا را از خردی در رویه وطن و وطندوستی، میهن پرستی و چگونه عزیز و مقدس بودن وطن عزیزمان تربیت نموده برای خدمت مادر به پایان رسانیم. منتداری خود و ساکنان همین دهه را با پیشوای معظم ملت برای غمخواری پدرانه‌شان می‌رسانم که دائم دستگیری به جوانان و پیشرفت جامعه می‌باشند. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با رخت خواب، میز و کرسی و دیگر لوازمات ضروری تامین گردید. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 8 دهه کزدان جماعت شمتوچ ناحیه که درخشان نامگذاری شده است در دوره سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه با مبلغ گذاری اهالی دهه در زمینه از نوسازی بنای قبلی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 مورد استفاده قرار داده می شود. مؤسسه از 8 حجره، تالار و آشخانه عبارت بوده با شرایط مساعد تامین می باشد و طبق لایحه برای 80 نفر پیش بینی شده است. آرایش بنا و صحن و میدان بازی با صفت بلند انجام داده شده، رخت خواب، میز و کرسی و عیانیت و اشیای فراغت و تعلیم موافق به ذوق کودکان و نورسان فراهم آورده شده است. امروز باعث افتخار است که در دهه دوردست ناحیه عینی یعنی دهه کزدان با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ابرمرد دنیای سیاست محترم امامعلی رحمان در دهه کزدان یک کودکستان تحفه اختام کردند. منتداری خودم با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که در همین دهه دوردست دهه کزدان کودکستان نغز بنیاد کردن و استفاده دادند. این روز فراموش نشونده تمام مردم کندیار کزدان است. این خوشنودی در تمام دیار است. انشاءات با طرح زیبا و زمانوی قامت افروخته اطرافش با گل و درختان آرا داده شده است که به حسن دهه کزدان زیبایی دیگر ضم می‌کند.
یادآور می‌شویم که ماه نوامبر سال 2023 در دوره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در دهه کزدان بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 مورد استفاده قرار داده شده بود. مؤسسه دو آشیانه برای 320 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. باید گفت که در این دهه قبلا برای تعلیم و تربیت خوانندگان شرایط و امکانات مساعد فراهم نبود. تعمیر و از نوسازی راه و کوچه‌های ده، پل، بتون‌پوش کردن جویبار و آبروها، چراغانسازی محل از کارهای دست جمعانه است که با سهمگذاری و اشتراک همه ساکنان دهه انجام داده شده است. در دهه انزاب کودکستان نو زمانوی آریانا با فراگیری 80 کودک مورد استفاده قرار داده شد. تاکید گردید که در دهه مذکور 1829 نفر زندگی می نمایند. مؤسسه مذکور دو آشیانه بوده با تمام لوازمات ضروری تامین شده است که در بلند برداشتن حس وطن دوستی نورسان زمینه گذار خواهد بود. امروز در جماعت دهات انزاب ناحیه عینی یک روز فرح بخش است که ما شاهد آن گشتیم که باز هم یک کودکستان نو افتتاح گردید در خود جماعت دهات انزاب دهه انزاب، یکی از منطقه‌های دوردست‌ترین ناحیه عینی. برای چنین یک منطقه دوردستی کشورمان یک دهه انزاب باز هم یک بنای زمانوی ساخته به استفاده داده شد که فرا گرفتن نسل نوراس برای تعلیم تربیت سهم خود را گذارد. ما میناداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که همیشه وقت غمخواری نسل نوراس، غمخواری ملت، غمخواری آینده دولت و کشور خود میباشند. همچنین به تربیت گیرندگان این مؤسسه ها تحفه های پیشوای ملت از جانب نمایندگان حکومت کشور تقدیم کرده شد. در این روز همزمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 در دهه خیرآباد با فراگیری 138 نفر خواننده مورد بهره برداری قرار داده شد. اطلاع داده شد که بنای مؤسسه با تشبث صاحبکاران محلی در دایره تدبیرهای آبادانی بنیاد گردیده است. با محبت‌های پیشوای سعادت آفرین، کشوری تاجیک جهانی گشت و بر مردم قرین. مثل او شاه نباشد زیر این چرخی برین، نامی او گردیده حق در سفت سنگی مرمرین. تاجیکستان را نمود او کشوری همچون بهشت، آنچه که ملت بدید آن بوده خاصی سرنوشت. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون کودکان و نورسان و آثار شفاهی شرکت نمودم و سزاوار جایهای نمایان گشتم. من مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین مؤسسه را تشکیل کردند و خوشحال از آن هستم که در این مؤسسه تحصیل کرده ایستاده‌ام. در جواب در این غمخواری ها من وعده می‌دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده برای رشد و پیشرفت کشور عزیزمان سهمی ارزنده خود را می‌گذارم. من مینه‌داری خویش را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که همیشه در سیاست خود معارف را در جای اول گذاشته نسبت ما جوانان غمخوار و مهربان میباشند. ما آموزگاران در جواب به غمخواری پیشوای معظم ملت وعده میدهیم که در تربیت نسل نورس صدقاً خدمت نموده خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت نماییم و همیشه بهر آبادی و گلگشکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهمی ارزنده خود را گذاریم. معارف پرورت پیشوای ملت، وطن را سرورت پیشوای ملت، کشادید به عدد درهای دانش، نشان دادید به مردم راه دانش. مکتب دارای 8 صنفخانه و 3 حجره کاری می باشد. ساکنان ناحیه عینی با نظرداشت شرایط فراهم آورده شده و تامین جایهای کاری به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عرض سپاس نمودند. بیمارخانه منطقوی رقم 6 که در حدود دهات فاندریو به استفاده داده شد از 2 آشیانه عبارت بوده با مبلغ 8 میلیون سومانی با سهم یک گروه صاحبکاران وطنی ساخته شده است. به همگان معلوم است که اساسگذاری صلح و وحدت ملی در برآمدهایشان بارها ذکر کردند که صاحبکاران باید در همه ساحه‌های حیات جمعیتی حصه‌گذار باشند. در اساس دستور و هدایت‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که جهت رشد و پیشرفت کشور این چنین به جای کار تامین نمودن اهالی سهمگذار باشیم. این روزها در تمام گوشه‌های جمهوریمان انشاءات‌های زیاد از طرف صاحبکاران ساخته به استفاده داده شده است. این چنین ما صاحبکاران در دره زیبا منظری اسکندرکول یک بیمارخانه زمانوی ساخته به استفاده داده ایم. در اساس توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نقشه داریم جهت به جای کار تامین نمودن ساکنان سهم خویش را بیشتر گذاریم.
مؤسسه طبی دارای 29 حجره برای نگهداری بیماران و 5 حجره کاری میباشد. در اساس هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامی رحمان درباره آبادکاری و سازندگی، ما امروز بیمارخانه مذکوری که در اساس دستورهای هدایت‌های جناب عالی در همین جماعت فندریا گشوده شد، با تمام تجهیزات حاضر زمان تجهیزات دیده شد و مردم ما بسیار منتدار هستند. شکرانه جناب عالی، شکرانه پیشوای معظم ملت میکنم که امروز سلامتی در مرز اول میسد و شکرانه میکنم که ما همین پیشوای معظم داریم. در آشیانه‌های یکم و دوم بنا حجره قبول، معالجه، تولد، جراحی، بسته‌بندی و داروگذرانی، اینچنین حجره بیماری‌های کودکانه و همشیره شفقت موجود میباشد. بیمارخانه به ساکنان دهه‌های حیرانبید، مخشوت، توده، دیجیک و ستاق خدمت می‌رساند. همزمان با این 14 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردید. 11 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд ба шаҳри Панҷакен ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии Нилуфарро мавриди истифода қарор доданд. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти Суғд ба шаҳри Панҷакен ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии Нилуфарро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи навбунёд сеошиёна буда барои ба тарбияи томактабӣ фаро гирифтани 300 кӯдак бунёд шудааст. иншооти мазкур дар заминаи дастуру супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ бунёд гардида дорои имкониятҳои хуби таълиму тарбия мебошад. синфхонаи машғулиятҳои амалӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои муассисаи таҳсилоти томактабӣ мувофиқ ба завқи кӯдакон бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бо дастгириҳои хиратмандони асосгузори суду ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф рӯ ба беҳбудӣ ниҳода ниёзааст. хушбахтиоварашон аст ки имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакин бинои сохтмонҳои кӯдакистонҳо ва муассисаҳои таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ҳудуди шаҳри Панҷакин 138 муассисаи таълимӣ кору фаъолият мекунанд ки ба онҳо 4800 нафар омӯзгорон, иқтидори умумии хонандагон 72638 нафарро ташкил медиҳанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Панҷакин сохтмони биноҳои муассисаи томактабӣ, тариқи ҳашар, инчунин бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакин ва вилояти Суғд, инчунин биноҳои симхонаҳои иловагӣ ва сохтмони биноҳои муассисаҳои таълимӣ идома дорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки пешвои муаззими дар шаҳри бостонии Панҷакин дар ҷамоати деҳоти лоиқ Шерали деҳаи Навобод кӯдакистон кушода ба истифода дода шуд. бинои сохтмон
هم به طریق حشر اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند ساخته به استفاده داده شد. معارفچیان شهر و دهات پنجکند شعار پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود دانستند، چه خیلی که میگویند آبادی ما، پیشروی ما تنها و تنها به خود ما وابسته است. افتتاح مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نیلوفر در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تحفه خوب دانسته شد و ساکنان شهر پنجکند صمیمیت و منتداری خاص خود را به سرور دولت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. ما ساکنان این روستا، این دیها خیلی شاد و ممنونیم که کودکستانی که با اسم نیلوفر برای تربیت نسل نورس آماده شده است از صمیم دل منتداری بیان میکنیم. در اینجا فرزندان نبیرهان ابیرهای ما تربیت می‌یابند که باید به وطن، به تاجیکستان عزیز خود ما خدمت عادلانه کنند. منتداری تمام ساکنان این دیه را به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که به ما کودکستان خیلی زیبایی و منقش را در یک مدت کوتاه ساخته به استفاده دادند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه به صفت کارهای ساختمانی و تشکیل فضای مساعد تعلیم بهای بلند داده برای در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی تربیت نمودن فرزندان به مسئولین دستور و سپارش‌ها دادند. 11 ایول президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти соҳаи маориф бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон ва рушди соҳаи маориф бунёд шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 800 хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда, дар он 36 омӯзгори соҳибтахассус бо кор таъмин шуданд. бинои таълимӣ дорои 21 синфхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг бо 63 ҷойи нишаст, китобхона, ошхона, толору майдончаи варзишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ сохта шудааст. кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технологияи информатсионӣ ва дигар шароити мусоиди таълиму тадрис ба ташаккули дониши муҳассилин мусоидат менамояд. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин мактаби замонавиро ҳадя намуданд. раванди таълим дар асоси барномаҳои давлатии таълимии соҳавӣ бо забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русиву англисӣ ба роҳ монда шудааст. қабули хонандагон ба муассиса бо роҳи санҷиш ва баҳогузории донишу маҳорат сурат мегирад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро вазифадор намуданд ки сатҳу сифати таълиму тарбияро мунтазам назорат ва таҳлил намоянд. омӯзгоронро пайваста ба курсҳои такмили ихтисос ҷалб намуда барои таълифи дастурҳои дастрасии мутобиқ ба воқеияти миллию ҷаҳонӣ иқдом намоянд. من اشتراکچی چندون آزمون المپیادها از جمله اشتراکچی دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینتی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک نموده در دور شهری آزمون سزاوار جای افتخار گردیدم. من منتداری خود را از نام خود و از نام تمام خوانندگان این مؤسسه به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما چنین مکتب نو و زمانوی را تحفه نمودند. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به فعالیت یک قطار انشاءات از جمله مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در دهه سوجینه برای 120 کودک، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه کوساتراش برای 520 خواننده در دو بست، سیمخانه های ایلاوگی در دهات سار برای 120 خواننده،
бинои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар маркази шаҳр бо 63 ҷойи корӣ, бинои раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар деҳоти Саразм, бинои ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ва меҳмонхонаи Фариз дорои 60 ҳуҷра дар маркази шаҳри Панҷакентро ифтитоҳ намуданд. бо ҳадафи таъмини шароити мусоиди таълимӣ барои насли наврас ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар ба сокинони деҳоти дурдаст дар деҳаи косатароши шаҳри Панҷакент бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. муассисаи мазкур барои 520 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида ҷавобгӯи талаботи замони муосири таълиму тарбия бунёд шудааст. маҳз бо сиёсати созанда, ободкорона ва маорифпараронаи президенти кишвармон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯз ба бинои нави муассисаи таълимӣ дар деҳаи косатароши шаҳри Панҷакент ҳусни ифтитоҳ бахшида шуд. Ногуфта намонад, ки худомӯз санъати тасвириро бениҳоят дӯст медорам ва дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ва дар дигар маҳфилҳои шаҳриву муассисавӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидам. мо ҷавонон ба пешвои муаззам ва маҳбубамон миннатдорӣ баён намуда ҷавобан ба он кас ваъда медиҳем, ки муассисаи таълимиро бо бои хубу аъло хатм карда бо сайқал додаи донишмалакаи худ дар донишгоҳҳои олии кишвар мутахассиси хуб шуда ба халқи ватан ва миллати худ содиқона хизмат менамоем. хусусияти муҳим ва ибратбахши ин иншооти таълимӣ дар он зоҳир мегардад, ки бунёди он бо иқдоми муштараки аҳолӣ, саҳмгузории саховатмандон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ дар доираи ҳашари умумии халқӣ анҷом ёфтааст. дар раванди корҳои сохтмонӣ сокинон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва ҳисси масъулият иштирок намуда, саҳми хешро дар рушди соҳаи маориф ва таъмини ояндаи дурахшони насли наврас гузоштанд. сокинони ҷамоати деҳоти косатароши шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда, имрӯз тариқи ҳашари дастаҷамъона
برای 520 نفر خواننده در دو بس مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 123 را ساخته به استفاده داده ایستادند. بینای نوی تعلیمی از صنفخانه‌های برهوا، اتاق‌های فنی، حجره‌های آموزگاران و دیگر اینفراستراکتور ضروری عبارت بوده با تجهیزات خوانش، میز و کرسی و دیگر لوازمات تعلیمی مجهز گردانیده شده است. این اقدام سازنده به محیط تعلیمی روحی تازه بخشیده امکانیت می‌دهد که خوانندگان در فضای مساعد علم آموزی دانش مکمل اندوخته در آینده همچون متخصصان ورزیده به جامعه خدمت نمایند. امروز برای ما آموزگاران باعث خرسندی و سرفرازی است که در دهه ما چنین یک مکتب زمانوی ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه ما دوآشیانه بوده با همه گونه کابینت‌های فنی برای آموختن فن‌های دقیق، شیمیا، بیولوژی، فیزیک، تکنولوژی اطلاعاتی و از جمله برای آموختن زبان‌های روسی و انگلیسی شرایط خوب فراهم آورده شده است. ما آموزگاران میانه‌داری خودمان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می‌رسانیم که نسبت به ساحه معارف خیلی هم دقت مخصوص می‌دهند. جواباً به این غمخواری‌های پیشوای معظم ملت ما آموزگاران کوشش می‌نماییم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت نموده آینده شاگردان خود را پرچم بردار و نامبردار تاجیکستان عزیزمان می‌گردانیم. بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی در دهه کوساتراش نمونه روشن همکاری سازنده جامعه و دولت بوده، بازگوی آن است که با اراده استوار و تلاش دست جمعانه میتوان مشکلات را پس سر نموده در سمت رشد و آبادی وطن سهم گذاشت.
дар доираи сиёсати иҷтимоию фарҳангии роҳбарияти олии мамлакат ва бо ҳадафи беҳтарсозии шароити таълиму тарбия дар шаҳру деҳоти кишвар дар деҳаи сор ва маркази шаҳри панҷакет ду иншооти муҳими соҳаи маориф, 3 синфхонаи иловагӣ ва 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуданд. Дар деҳаи сор ки яке аз гӯшаҳои аҳолинишини шаҳри панҷакет мебошад, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинони маҳаллӣ сохтмони 3 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 бо сифати баланд ба анҷом расида, имрӯз ба фаъолият оғоз намуд. Сараввал ба пешвои муаззаму меҳрубони миллат ки бо дастуру супоришҳои он кас имрӯзҳо соҳибкорон дастгири мактабу маорифанд арзи сипос менамоем. Бо дастури ҷаноби олӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ туҳфаи арзанда дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Имрӯз мо хонандагон беҳаду канор хурсандем, зеро бунёди синфхонаҳои иловагӣ имконият дод ки мо дигар барои таҳсил роҳи дуру дарозро таъин нанамоем. Ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи шумо ҷаноби олӣ қавл медиҳем ки бо дониши хубу аъло таҳсил намуда обрӯи Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон баланд бардорем. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин синфхонаҳо имконияти фарогирии бештари хонандагон дар ду баст фароҳам гардид. Бояд ёдовар шавем ки дар маркази шаҳри Панҷакент 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуд. Ин муассисаи томактабӣ барои 120 нафар кӯдак пешбинӣ шуда, дорои утоқҳои бозӣ, хобгоҳ, ошхона ва ҳуҷраҳои омӯзишӣ барҳаво мебошад. Кӯдакистон бо лавозимоти замонавӣ аз ҷумла бозичаҳо, воситаҳои омӯзишии интерактивӣ ва таҷҳизоти ошхонаю тиббӣ муҷаҳҳаз гардидааст. Ифтитоҳи ин кӯдакистон имконият фароҳам меорад ки садҳо кӯдаки синни томактабӣ дар муҳити солиму бехатар тарбия гирифта, бо омӯзиши ибтидоӣ омодаи вуруд ба зинаи таҳсилоти миёна шаванд. Аз тарафи дигар он ба падару модарон шароити беҳтари кору фаъолият фароҳам меорад. дар умум ифтитоҳи синфхонаҳои иловагӣ ва кӯдакистони нав дар шаҳри Панҷакент на танҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии таълиму тарбия мусоидат мекунад, балки заминаи устувор барои таъмини рушди насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишомӯзӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ фароҳам меорад.
бо иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар партави сиёсати меҳанпарастонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри бостонии Панҷакент як иншооти муосири хизматрасонӣ меҳмонхонаи 8 ошиёнаи Фариз ба фаъолият оғоз намуд. Иншооти мазкур дар маркази шаҳр бо риояи стандартҳои муосири меъморӣ ва меъёрҳои байналмилалии соҳаи сайёҳӣ сохта шуда, дорои 24 утоқи барҳаво ва шароити мусоиди қабули меҳмонон мебошад. Меҳмонхона ба тамоми шароити зарурӣ барои қабули сайёҳон, мутахассисони соҳа ва меҳмонони расмӣ муҷаҳҳаз буда, ҳар як утоқ бо таҷҳизоти замонавӣ аз ҷумла дастгоҳҳои муосир ва дигар васоили лозима таъмин мебошанд. баробари ба фаъолият оғоз намудани ин меҳмонхона беш аз 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд, ки бештари онҳо ҷавонони маҳаллӣ мебошанд. ин иқдом заминаи мусоид барои рушди бахши хизматрасонӣ ва дастгирии шуғли аҳолӣ маҳсуб меёбад. محض با سیاست خیرمندانه و آینده‌بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در مرکز شهر پنجکند بینای نوی زمانوی عبارت از 8 آشیانه و 24 حجره خدمترسانی برای سیاحان با نام فریز را به استفاده داده. محض در دوره صاحب استقلالی امکانات های صاحبکارانه وطنی برای سهم گذاشتن در رشد اینفراساختار سیاحی و مهمانخانه سازی فراهم آورده شد. شخصا منتداری خود را برای پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که نسبت صاحبکاران دید و توجه خاص ظاهر می‌نمایند. طبق معلومات مسئولین در مهمانخانه اینچنین حجره‌های مخصوص برای برگزاری چرابینی‌های سطحی بلند، نشست‌های کاری و خدمت‌رسانی‌های علاوگی از جمله طربخانه، نقطه قبول مهمانان، میدانچه ورزشی و مرکز اطلاعاتی فعالیت می‌کند. افتتاح چنین انشاءات باز یک قدم استوار در تطبیق سیاست پیشوای ملت جهت رشد ساحه سیاحی و بهسازی انفراساختار خدمت‌رسانی محسوب یافته، زمینه با اعتماد برای جلب بیشتر مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد. با بنیاد چنین مهمانخانه‌های زمانوی شهر پنجکند در برابر نگاه داشتن ارزش‌های تاریخی و فرهنگی به یک مرکز مهم سیاحی کشور تبدیل یافته ایستاده است. در پرتو دستور و هدایت‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تحکیم فعالیت ساختارهای حزبی و فراهم ساختن شرایط ارزنده برای کار و تشکیل چرابینی‌های سیاسی در مرکز شهر بستانی پنجکند بینای نو و زمانوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به استفاده داده شد. بینای نو با طرح معاصر معماری و جوابگو به طلبات زمان استقلال دولتی بنیاد گردیده فعالیت کارمندان و فعالان حزبی را در سطح کسبی و شایسته تامین می‌نماید. در داخل بنا اتاق‌های کاری مجهز، تالار مجلسی برای برگزاری جلسه و همایش‌ها، کتابخانه و مرکز اطلاعاتی جای داده شده با لوازمات تکنیکی معاصر تامین گردیدند. ساختمان چنین مرکزهای سیاسی در منطقه‌ها از جمله در شهر پنجکند دلیل روشن جانا گردیدن حیات سیاسی و تشکل افکار ملی در زمینه ارزش‌های استقلال و خودشناسی ملی میباشد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نیروی پیشبرنده سیاست دولتی در تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و رشد استوار جامعه نقش موثر دارد. واقعا هم بنیادی چنین بینایی نو زمانوی باعث سرفرازی و روحبلندی ما بوده. ما حزبیان شهر بستانی پنجکند جواباً به غمخوری‌های پیشوای معظم محبوب ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منبع نیز کوشش به خرج می‌دهیم که برای باز هم بالا رفتن آبرو و نفوذ حزب در جامعه ترغیب و تشویق هدف‌های سازنده و بنیادکارانه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عملی نمودن طلبات و برنامه‌های آیین‌نامه و برنامه حزب قرار و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاریم که باعث شکرگزاری است که در این بینای با خوش‌طرح و زمانوی 65 نفر با کار دائمی جلب کرده می‌شوند. افتتاح بینای نوی حزب در شهر پنجکند در شرایط رشد با سرعت انفراساختار و گسترش فعالیت سازندگی صورت گرفته. زمینه نوی مستحکم تشکیلی و سیاسی برای تحکیم رابطه با مردم، خاصه جوانان و زنان فعال فراهم آورده شده است. حزب در
дар марҳилаи имрӯза ба сифати нерӯи муҳим ва такягоҳи сиёсати давлат дар саросари кишвар ва алалхусус дар минтақаҳои дурдаст ба як нерӯи боэътимоди халқ табдил ёфтааст. Дар тахонаи бино бо ташаббуси кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб ду сехи хурди истеҳсолӣ, сехи дузандагӣ ва сехи қанодӣ таъсис дода шудааст. Дар сехи дузандагӣ ки бо мошиноолоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд, духтарону бонувони маҳаллӣ ба истеҳсоли либосҳои миллӣ ва фармоишии рӯзмарра машғул буда, ин иқдом барои дастгирии занон ва таъмини шуғли доимии онҳо мусоидат менамояд. Сехи қанодӣ бошад бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шуда навъҳои гуногуни маҳсулоти ширинию нонӣ истеҳсол мекунанд. Дар ин коргоҳи қанодӣ як гурӯҳи ҷавонони фаъол соҳиби ҷойи корӣ ва бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. Истеҳсоли ватанӣ, сифати хуб ва нархи дастрас аз омилҳои ҷалби харидорон ба маҳсулоти ин коргоҳ мебошад. Ташкили чунин коргоҳҳо дар дохили бинои ҳизб бозгӯи рӯҳияи амалгароӣ ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аст, ки фаъолияти сиёсиро бо амалҳои назарраси иҷтимоӣ пайванд месозанд. ифтитоҳи чунин биноҳои ҳизбӣ хидматест барои таҳкими минбаъдаи робитаи мақомоти давлатӣ бо ҷомеа. бо ташаббусу дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рушди зерсохторҳои соҳаҳои муҳими давлатӣ дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакент бинои наву замонавии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо истифода аз усулҳои муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда, аз муҳити кории созгор, шароити техникии баланд ва инфрасохтори мутобиқ ба мақсад иборат мебошад. ифтитоҳи чунин бинои махсус ва муҳими давлатӣ дар баробари таҳким бахшидани низоми ҳифзи амнияти миллӣ ҳамзамон ҷиҳати боло бурдани сатҳи касбияти кормандон ва иҷрои босамари вазифаҳои хизматӣ заминаи устувор мегузорад. бо мақсади таъмини кормандон бо шароити муносиби устувори зист дар ошёнаҳои болои бино чандин хонаҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони мақомоти амният сохта ба истифода дода шудааст. ҳуҷраҳо бо тамоми шароити зарурӣ ва таҷҳизоти рӯзгор таъмин гардида имконият фароҳам меорад то кормандон дар баробари фаъолияти масъулиятноку пурмашаққат зиндагии шоистаи оилавӣ дошта бошанд. бо амалӣ шудани чунин тадбирҳо сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими пояҳои амнияти миллӣ ва дастгирии бевоситаи хизматчиёни давлатӣ бештар тақвият меёбад. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ беморхонаи минтақавиро ифтитоҳ намуданд. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ беморхонаи минтақавиро ифтитоҳ намуданд. иттилоъ дода шуд ки беморхонаи минтақавӣ бо ҳадафи амалисозии сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат барои беҳсозии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо тарҳи муосир сохта шудааст ва имкон дорад ки ба 25 000 аҳолии деҳоти лоиқ шералӣ, 4 деҳоти гирду атроф, сокинони ноҳияҳои Айнӣ ва кӯҳистони Масчоҳ низ хизмат расонад. миннатдори кормандон соҳаи тандурустии шаҳри деҳоти Панҷакентро ба пешвои муаззами миллат ба роҳбари олии кишвар мерасонам ки чунки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми соҳаҳо рушд карда истоданд, аз ҷумла соҳаи тандурустӣ рушд карда истодааст. сохтмони иншоот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 3 сол қабл оғоз гардида, дар ҷараёни корҳои бунёди ин иншоот 200 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда буданд. бино аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда шӯъбаҳои бемориҳои амрози дарунӣ, ҷарроҳӣ, асабшиносӣ, таваллудхона, касалиҳои кӯдакона, озмоишгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои ташхисию табобатии он бо 100 кати хоб ва дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон таъмин мебошад. зимни шиносоӣ бо имконоти мавҷудаи бинои навсохт, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои иҷрошуда баҳои баланд дода масъулонро доир ба таъмини босифати сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва тарбияи ҷавонони соҳибихтисосу бо таҷриба вазифадор намуданд. беморхонаи мо дар як бинои як ошёнаи сохти солҳои 38 ҷойгир шуда буд ки умуман шароити ба мардум хизматрасонӣ надошт. ман имрӯз мо кормандони соҳаи тиб хурсандем ки бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як бинои замонавӣ ба мо кормандони соҳаи тандурустӣ
ساخته و استفاده داده شد. در یک روز تا 150 نفر 200 نفر بیماران را از حدود همین جماعت‌های گرد و اطراف قبول نماییم و یاری طبی رسانیم. به واسطه با دستگیری پیشوای ملت و بیمارخانه تجهیزات‌های زمانوی و مانند تشخیص اولتراسادا، تشخیص FGS، شعبه جراحی نبود، شعبه جراحی کشاده شد که برای 20 کتی بیماری، شعبه عصب شناسی نبود برای 10 کتی بیمارخانه کشاده شد. امروز خوشبختی ما کارمندان ساحه تندرستی بیمارخانه منطقوی جماعت دهاتی لایق شیرالی حد و کناری ندارد، زیرا ما صاحب بیمارخانه نوی زمانوی با تجهیزات‌های حاضر زمان گردیدیم. بنیادی دکخانه و پیوست نمودن بینا با سیستم گرمیدهی امکان فراهم می‌سازد که خدمترسانی در دوره تیر ماه و زمستان به بیماران به مشکلی صورت گیرد. پس از شناسایی با شرایط بیمارخانه، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همزمان طریق فاصلوی 5 انشاءات نوی تندرستی را افتتاح نمودند. فیلیال مؤسسه دولتی مرکز استوماتولوژی در مرکز شهر پنجکند، 3 مرکز سلامتی در دهه‌های رواد، کوهدامن، شورناوه و بینای ایلوگی برای بیماران مؤسسه دولتی بیمارخانه پوست و زهروی در دهات به نام لایق شیرالی، همه این به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم ساکنان و صاحبکاران، دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بنیاد شده است که دارای شرایط خوبی خدمترسانی میباشند. در زمان استقلال دولتی با عملی سازی تدبیرهای سازنده، ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکند در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور به سابقه رشد نموده، سطح اجتماعی اهالیش به مراتب بالا رفت. اکنون در دایره مرحله نوی کارهای آبادانی در شهر و دهات پنجکند تعداد انشاءات نوی خدمترسانی در ساحه تندرستی زیاد می‌شوند. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن فیلیال مؤسسه دولتی مرکز استوماتولوژی شهر پنجکند سطح خدمترسانی را به اهالی آسان و مشکلات موجوده را برطرف ساخت. با تشبث، هدایت و سیاست اجتماعی اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی بود که امروز در شهر پنجکند مؤسسه دولتی مرکز استوماتولوژی شهر پنجکند به فعالیت شروع نمود. بینای مذکور با تمام تجهیزات‌های زمانوی مجهز بوده، فعالیت خود را می‌تواند به تمام مردم شهر پنجکند و سیاحان خارجی نیز رساند. با افزایش شماره اهالی و سیاحان داخلی و خارجی، طلبات به چنین انشاءات زمانوی در شهر زیاد گردیده است. بهر عملی سازی سیاست اجتماعی، تامین خدمترسانی با صفت به اهالی و آماده سازی جوانان در سمت پیشگیری و طبابت بیماری‌های دندان، صاحبکار وطنی واحد اکراموف این مرکز را در شهر پنجکند افتتاح نمود که با عملی سازی اقدام مذکور 11 متخصص با کار تامین شدند. متخصصان فیلیال تازه بنیاد مؤسسه دولتی مرکز استوماتولوژی شهر پنجکند با استفاده از تجهیزات حاضر زمان نمودهای گوناگون بیماری‌های دندان را طبابت می‌نمایند. مرکز دو آشیانه بوده، حجره‌های تشخیص و طبابتی آن با تجهیزات لازمه تأمین می‌باشند. در اینجا هم برای کلانسالان و هم برای کودکان شرایط مساعد خدمترسانی تأمین است. در دایره عملی سازی سیاست اجتماعی راهبر دولت در دهه‌های دوردست شهر پنجکند همزمان 4 انشاءات ساحه تندرستی مورد استفاده قرار داده شد. بینای ایلوگی برای بیماران مؤسسه دولتی بیماری‌های پوست و زهروی شهر پنجکند و 3 مرکز سلامتی در دهه‌های رواد، کوهدامن، شورناوه نو به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم ساکنان و صاحبکاران و دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، اینچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بنیاد شده است که دارای شرایط خوبی خدمترسانی میباشند. ساختمان بینای نو برای مرکز امکانیت میدهد که با شرایط بهتر، تجهیزات زمانوی و محیط تازه به بیماران کمک رسانیم. در بینای ایلوگی مؤسسه دولتی بیمارخانه پوست و زهروی برای بیماران شرایط خوبی طبابت فراهم آورده شده است.
бинои навсохти иловагӣ як ошёна буда аз 4 ҳуҷраи хоб иборат аст. бо истифода аз шароити мавҷуда мутахассисони муассисаи давлатии беморхонаи пӯст ва зуҳравии шаҳри панҷакент метавонанд ба сокинони ноҳияи айнӣ ва кӯҳистони мастчо хизмат расонанд. ҳоло муассисаи мазкур барои қабули беморон 60 кати хоб дорад ки ҳамаи он дорои шароити хуби хизматрасонӣ аст. бунёду навсозии 3 маркази саломатӣ дар деҳаҳои дурдасти шаҳри панҷакент мушкилоти аҳолиро бартараф ва сатҳи хизматрасонии тиббиро беҳтар гардонид. маркази саломатии деҳаи равот бо дастгирии ҳукумати кишвар ва шарикони рушд сохта шуда дар он 12 мутахассис кор мекунанд. дар ин ҷо барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ба аҳолӣ ҳуҷраҳои корӣ ва табобатӣ бунёд шудааст ва мутахассисон минбаъд метавонанд бо истифода аз шароити мусоид ба аҳолии деҳаи равот хизматрасонии тиббиро беҳтару хубтар анҷом диҳанд. ин минтақа ба 8 қишлоқ ба мо хизмат мекунем. 5 духтури маълумоти олидор аст, зиёда аз 20 маълумоти миёнадор ҳаст. дар хизмати мардум тамоми шароит марказ ба муҳайё. дар ин рӯз сокинони деҳаҳои кӯҳдоманд ва шӯрноваи нави шаҳри панҷакент соҳиби биноҳои нави маркази саломатӣ гардиданд. пас аз ифтитоҳи ҳарду иншоот 11 мутахассиси деҳаи кӯҳдоманд ва шӯрноваи нав бо кор таъмин шуданд. марказҳои саломатӣ дорои ҳуҷраҳои таваллуд, ба қайдгирӣ, хоб, хатна, иммунизатсия ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда таъмини чунин шароити мусоид имкон фароҳам месозад ки хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад. бинои маркази саломатии кӯҳдоманд ва бунгоҳи саломатии шӯрнова бо дастгирии ҳукумати кишвар саҳми соҳибкорону сокинон сохта шудааст. тибқи маълумот дар соли 2024 дар деҳот ва маркази шаҳри панҷакент бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент 12 маркази саломатӣ ва бунгоҳи тиббӣ бунёду мавриди истифода қарор дода шудааст ва ҳоло корҳои сохтмонӣ дар 10 иншооти дигар идома дорад. бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои ободонӣ дар ҳамаи самтҳо вусъат дода мешавад ки ҳадафи асосӣ таъмини боз ҳам зиндагии шоиста барои мардум мебошад. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти суҷинаи шаҳри панҷакент корхонаи истеҳсоли шефери ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Салмон Бинокорро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо фаъолияти он шинос шуданд. дар ин корхона 30 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. гузориши Зоиршоҳи Тағоимурод. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти суҷинаи шаҳри панҷакент корхонаи истеҳсоли шифери ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Салмон Бинокорро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо фаъолияти он шинос шуданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Баҳодур Насриддинзода сохта шуда дар он 30 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидааст. шифери истеҳсолгардидаи корхонаи Салмон Бинокор сифати баланд дошта дар гармӣ ва сардӣ тобовар мебошад ва барои солҳои зиёд истифода намудани он кафолат дода мешавад. дар ин ҷо раванди қабул ва омехтакунии ашёи хом тавассути дастгоҳҳои махсус сурат гирифта пас аз ин дар хатти дигари технологӣ корҳои қолабмонӣ ва омодасозии маҳсулоти тайёр анҷом дода мешавад. ҳамин тариқ коргарону мутахассисон имкон доранд ки тавассути технологияи муосир дар як шабонарӯз аз 4000 то 4500 шифер истеҳсол намуда пешкаши мизоҷон гардонанд. соҳибкори ватанӣ бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои пешбинишуда дар шафати ҳамин иншоот ҳамзамон корхонаи нави истеҳсоли регу шағал бунёд намудааст ки пас аз мавриди истифода қарор гирифтани он зиёда аз 20 сокини деҳаи суҷина бо кор таъмин мешаванд. ҳоло дар ин қисмат корҳои васлу насби таҷҳизот идома дошта дар ояндаи наздик корхона фаъолиятро бо иқтидори 120 тонна маҳсулоти тайёр дар як соат оғоз менамояд. мо сокинони шаҳри панҷакент аз он ифтихормандем ки чунин роҳбари ғамхор дорем ва ҳамеша барои беҳбудии халқамон талош менамоянд.
бунёди ин корхона барои беҳбудии сатҳи зиндагии мо хеле сабукӣ меорад. мо ба ҷаноби олӣ миннатдории самимии худро мерасонем ки соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва онҳо дар корҳои ободонӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамин ҷо корхонаи коркарди регу шағал ва истеҳсоли маҳсулоти бетонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чинорсой, корхонаи оҳакбарорӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки зарафшон, коргоҳи пойафзол, пули мошингузари деҳаи қумоқ бо дарозии 48 метр, системаи обтаъминкунии шаҳри Панҷакент, шабакаи оби нӯшокии деҳоти Саразм ва хатти оби полезӣ дар деҳоти Лоиқ Шералиро фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон аз намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳри Панҷакент дидан намуданд. дар намоишгоҳ номгӯи маҳсулоти корхонаи муштараки зарафшон аз қабили тилло, нуқра, хокаи мис, миси катодӣ, маҳсулоти сохтмонӣ, хӯрокворӣ, сару либоси мактабӣ, инчунин маҳсулоти ширӣ ва нӯшокиҳои ташнашикан муаррифӣ шуд. ҳоло корхонаҳои саноатии шаҳри Панҷакент 43 номгӯи маҳсулот истеҳсол менамоянд, ки дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ содирот низ мешаванд. иттилоъ дода шуд, ки дар 5 моҳи соли 2025 корхонаҳои саноатӣ ба маблағи наздики 3 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 5018 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин ҳисоб ҳамчунин хизматрасонии пулакӣ шомил аст. ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Сиёвушев, ки дар кони ангишти 6 қат бо тарзи зеризаминӣ истихроҷро ба роҳ мондааст, аз соли 2012 ин ҷониб фаъолият мекунад дар шаҳри Панҷакент. ҷамъияти мо бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба дастовариҳои неку бузург ноил гардид. аз гиёҳҳои шифобахш мо маҳсулот меҳри гиёҳ тайёр мекунем, ки бисёр талаботаш ба мардум нағз. ин хусусияти табобатӣ дорад. обро пештар мо ба шаҳри худамо аз шаҳрҳои Хоҷанд, Душанбе ворид мекардем. дар айни замон мо ҳаминро дар ҳамин худи шаҳр ташкил кардем. ин обро аз қайри 40 метр замин чуқурӣ оба кишида бо дастгоҳҳо элементҳои зарарнокро ҷудо карда ба зарфҳои пластикӣ гирифта ба мардум ба фурӯш баровардосем. дар моҳҳои январ июли соли 2025 бо ҳадафи рушди соҳа, таъмини рақобатпазирии маҳсулот ва бо кор таъмин намудани сокинон дар марказ ва деҳоти шаҳри Панҷакент 13 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор дода шуд ва то охири ҳамин сол боз 7 корхонаи нави саноатӣ бунёд мегардад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорону шарикони рушдро дар самти бунёди коргоҳу корхонаҳои муосир ва саҳм гузоштан дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар намуна арзёбӣ намуда барои пешрафти соҳа ва таъмини рақобатпазирии маҳсулот ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. коргоҳи истеҳсоли пойафзоли зарафшоншоис дигар иншооти ба рушди соҳаи саноат таконбахш буд, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ ба истифода дода шуд. иншоот бо мақсади ноил шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бо саҳми соҳибкор Шавкат Бобоев сохта шудааст. ҳамеша талош мекунем, ки бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат самти кории худро ташаккул диҳем ва дар татбиқи ҳадафҳои миллӣ саҳме гузошта бошем. коргоҳи пойафзоли зарафшоншоис дорои дастгоҳҳои тавлиди қолабсозӣ ва ба шакалдарории андозаҳои гуногун аст. 30 нафар сокинони маҳаллӣ пас аз омӯзиш ва аз худнамоии маҳорати духти пойафзол бо кор ва маоши хуб таъмин карда шуданд. ман Бобокалонова Гулрух зани хонашин будам. вақте ки соҳибкори ватаниямон ин корхонаро таъсис намудам, ба ин коргоҳ омадем. кам кам ҳунари дозандагӣ доштам, масалан либос ҳамхи чизои вай медӯхтам. айни замон устоҳо ба мо дӯхтани пойафзолро омӯзонданд ва хеле хурсандем, ки аз инҷо бисёр таҷрибаҳо омӯхта истодаем ва соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб шудем.
тавоноии лоиҳавӣ дар коргоҳи пойафзолбарораи зарафшоншоиз 50 ҷуфт дар як шабона рӯз аст. ашёи хом аз корхонаҳои коркарди чарми ватанӣ дастрас шуда маҳсулот тарҳи хуб ва сифати баланд дорад. соҳибкор ҳадаф дорад бо истифода аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз бахши хусусӣ истеҳсоли ин маҳсулоти ивазкунандаи воридотро бештар намуда ба таъсиси ҷойҳои кори нав низ замина гузорад. мо хурсандем ки мо дар инҷа корхона кушода шудааст. اینجا کار کردیم. کارش هم مقبول شد، من به راهش هم نزدیک بودم. فراهم آوردن شرایط مساعد برای تشکل دانش و زبان آموزی نورسان نیز در شهر پنجکند با سهم و توجه صاحبکاران تأمین می‌گردد. این توجه بازگوی جانبداری از سیاست معارف پرورانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان بوده کمالات نسل خرد در روحیه سالم را زمینه می‌گذارد. مرکز آموزش زبان‌های خارجی که در آشیانه دوم کارگاه پایافزال زرافشان شایز افتتاح شد، امکانی با آموزش فرا گرفتن 70 نفر را در شرایط مساعد به میان آورد. آموزش کودکان و نورسان در مجموع هر خواهشمند از جانب آموزگاران صاحب تخصص به راه مانده شده است. با مقصد دستگیری قشر نیازمند جامعه و در دایره غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به کودکان یتیم و بی‌پرستار در شهر پنجکند به 80 نفر یتیم کل از شهر و ناحیه‌های پنجکند، شهرستان، ظفرآباد، دیوشتیج، سپیتامن و جبار رسولوف تحفه‌های راهبر دولت سپرده شد. تاکید شد که سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان زیر راهنمایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه به حفظ حقوق و منفعت‌های کودکان یتیم و بی‌سرپناه روانه شده برای آنها محیط مساعد تعلیم و تربیت و زندگی شایسته مهیا کرده می شود. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با یتیمان ابراز داشتند که هر یک قدم خیرخواهانه پیشوای ملت افاده صمیمیت و دلسوزی واقعی نسبت به این قشر جامعه می باشد. یتیمان به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای غمخوری‌های پیوسته و محبت بی اندازه اظهار سپاس و منتداری بیان داشتند. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شبکه آب تامین‌کنی شهر پنجکند را پس از تعمیر و برقرارسازی طریق فاصلوی به استفاده دادند. فعالیت طولانی و بدون تعمیر و تجدید دوام سالهای اخیر توانایی لایحه‌ای در شبکه آب تامین‌کنی شهر پنجکند را کاهش داده بود. این در حالی است که با نظرداشت افزایش اهالی طلبات به آب تازه آشامیدنی در شهر بیشتر می‌گردید. از این لحاظ در اساس سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تأمین ساکنان با آب تازه لایحه برقرارسازی شبکه آبرسانی شهر پنجکند پیشنهاد و تطبیق کرده شد. لایحه از نوسازی برقرارسازی سیستم تأمینات آب نوشابه شهر پنجکند با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه راهبریت عالی کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان راه اندازی شده است. تأمینات آب نوشابه در شهر پنجکند از 26000 تا 32000 رسید. کارهای ساختمانی و برقرارسازی انشاءات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم بانک جهانی تجدید و رشد اجرا شده مبلغ آن 4,600,000 یورو را تشکیل می‌نماید. از همین 2 میلیون یورو این قرض و 2,600,000 این همچون گرانت پیشنهاد شده است. وصل است به 6 عدد نسازهای برآورش دوم و پرمکنه چوهای عمودی در اساس خلاصه مهندسان با رعایت معیار و طلبات اجرا کرده شده است. درازی قبورهای آبگذر نزدیک به 40,000 متر و استحصال آب در یک ساعت 1800 متر مکعب را تشکیل می‌نماید. بالا بردن توانایی شبکه و تأمین 2 حوض ذخیروی با اقتدار گنجایش 2000 متر مکعب امکان تأمین شبانه روزی 32,000 نفر ساکنان را با آب تازه به وجود آورد. نصب 2000 آبچین کنک به نظام استفاده درست این منبع حیات مساعدت می‌نماید. شبکه آب نوشابه در جماعت سرازم شهر پنجکند از جانب راهبر دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به استفاده داده شد. انشاءات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب شریکان رشد ساخته شده مشکل نورسایی آب در دهه باستاندهی جماعت سرازم را پورا برطرف نمود. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در چارچوب سازشنامه همکاری بین
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иттиҳоди аврупо барои 715 хонаводаи деҳаи бостондеҳи ҷамоати деҳоти Саразм оби нӯшокӣ бехатар ба хонавода гузаронида шуда. Ин ташаббус ба ҳадафи стратегии рушди ҷумҳурии тоҷикистон, алалхусус ба стратегияи миллии оби ҷумҳурии тоҷикистон то давраи 2040 ва инчунин ҳадафҳои рушди устувор, ҳадафи оби тоза ва санитария саҳми худро мегузорад. хати оби нӯшокӣ аз масофаи 2504 метр тавассути қубурҳои дорои қутри 110 мм оварда шуда дар обанбор ки ғунҷоиши 150 метри мукаабро дорад, бо риояи талаботи санитарӣ захира карда мешавад. маблағи лоиҳаи сохтмони шабакаи оби нӯшокӣ дар ҷамоати Саразми шаҳри Панҷакент 4 миллион 44 891 сомониро ташкил намуда, аз он 3144 нафар сокинони деҳаи бостонде баҳра мебаранд. пешгирӣ аз талафоти беҳудаи об ба тарҳи сохтмон ворид шуда, дар назди хоҷагиҳо 715 адад обченкунак насб карда шудааст. 713 хоҷагӣ пурра ба оби нӯшокӣ бо обченкунакҳо таъмин карда шуданд. таъмири шабака ва дигар корҳои ободонӣ дар деҳаи бостондеҳ бо маблағи аз ҳисоби истифодаи об ҷамъоварӣ шуда гузаронида мешавад. дар ҳамин рӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хати обёрии заминҳои обёришавандаи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералиро фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. лоиҳа бо ҳадафи беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ дар деҳаи Ғусар татбиқ карда шуд. бунёд ва истифодаи иншоот обёрии 235 гектар токзор, 20 гектар боғи себ, 5 гектар боғи бодому писта, дар маҷмӯъ обёрии 260 гектар майдони боғ дар деҳаи Ғусари ҷамоати Лоиқ Шералиро таъмин намуд. ҳоло ки мушкили норасоии оби полизӣ бартараф шуд, хоҷагидорони деҳаи Ғусари ҷамоати Лоиқ Шералӣ баробари парвариши ниҳолу дарахтон ба васеъ намудани майдони киши сабзавот низ шурӯъ намуданд. ба истифода додани ду шабакаи тақсимоти оби нӯшокӣ ва як хати оби полизӣ дар шаҳри Панҷакент ки аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ сурат гирифт, дастрасии бештар аз 35 000 сокинон ва обёрии 260 гектар замини кишоварзиро бо ин неъмати бебаҳо таъмин намуд. иҷрои ин ва дигар корҳои ободонӣ дар марказ ва ҷамоату деҳоти шаҳри Панҷакент дар заминаи таваҷҷуҳ ва супоришҳои роҳбари давлат ба ифтихори истиқболи шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шуда, натиҷа ва ҳадафи ниҳоӣ таъмини некуаҳволии сокинон хоҳад буд. дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд имтиёзу сабукиҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба рушди соҳибкорӣ дода шуда васеъ истифода мешавад. ин раванд ба афзоиши шумораи корхонаҳо ва номгӯи маҳсулоти ватанӣ замина гузоштааст. корхонаи истеҳсоли оҳаксанг ки аз ҷониби роҳбари давлат фосилавӣ кушода шуд, натиҷаи таваҷҷуҳ ва дастгирии ҳукумати кишвар аз бахши хусусӣ аст. иншоот дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон сохта шуда, дар он 28 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. بعد از ختم دانشگاه در این کارخانه نو تشکیل به حیث مهندس فعالیت کرده ایستاده‌ام. ما جوانان بسیار خوشحالیم که در اینجا کار کرده هم زندگی خود را پیش میبریم، هم در آبادی وطن سهم میگذاریم. خطهای کارکرد و استحصال آهکسنگ تولید کشورهای پیشرفته جهان بوده، از لحاظ استفاده نیروی برق کم خرج میباشند. اشیاء خام از کان آهکسنگ دهن مزار از بلندی 1700 متر توسط تکنیک‌های پر اقتدار کشانیده میشود. иқтидори шабонарӯзаи корхона 200 тонна маҳсулот буда, санҷиш ва таҳлилҳои соҳавӣ захираи оҳаксанг дар кони даҳани мазорро барои 14 сол муайян кардааст. маҳсулоти ниҳоӣ дар корхонаи муштараки Зарафшон барои нигаҳдории техникии коргоҳи металлургии мис ва фабрикаҳои 1 ва 2 холискории тилло истифода мешавад. пешвои миллат дар яке аз баромадҳои хеш гуфта буданд ки маҳз корхонаи муштараки Зарафшон калиди дӯстии Тоҷикистону Чин ба ҳисоб меравад ва имрӯзҳо бошад корхонаи муштараки Зарафшон фаъолияти хешро дар самти истеҳсоли тилло, нуқра, мис, оҳак ба роҳ мондааст. оҳаке ки дар коргоҳи оҳакбарории корхонаи муштараки Зарафшон истеҳсол шуда истодааст, дар фабрикаи
мисгудозии корхонаи муштараки Зарафшон ки маҳз бо иштироки бевоситаи пешвои миллат моҳи июли соли 2023 мегӯем ба истифода додашудагӣ буд дар ҳамон ҷо истифода бурда мешавад. оҳаксанг то инҷониб аз кишварҳои хориҷ харидорӣ шуда хароҷоти солонаи он бештар аз 60 миллион сомониро ташкил менамуд. 5 корхонаи саноате ки санаи 11 июл аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент кушода шуд, ба таъмини 120 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва зиндагии шоиста замина фароҳам овард. деҳаи чинори шаҳри Панҷакент дар соҳили сой ҷойгир аст. сое ки дар фасли баҳор сатҳи обаш баланд шуда ба роҳу пул ва дигар иншооти хоҷагии халқ хисорот мерасонад. бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорон дар ин деҳа корхонаи нави коркарди сангу шағал ва маҳсулоти бетонӣ ба фаъолият шурӯъ намуд ки бо роҳандозии ин тадбир мушкилоти мардум марҳила ба марҳила бартараф карда мешавад. яъне бо таъсиси иншооти нави саноатӣ сои чинор аз сангу шағал тоза шуда корҳои соҳилбандӣ анҷом дода мешавад ва бо ин хавфи офатҳои табиӣ дар фасли баҳор ба аҳолӣ кам мегардад. ашёи хонро асон аз сои сераве ки дар наздикии корхонаҳомон мавҷуд мебошад гирифта коркар намуда барои истеҳсолот ва истифода мебарем ва дар навбати худ ҳам эҳтиёҷоти худро ки ашёи хон барои истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ лозим ҳаст аз ин сой мегирем, ҳам сойро тоза намуда мардумро аз омадани селу ҳар гуна офатҳои табиӣ эмин медорем. миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатамон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба соҳибкорон ба кадрҳои ҷавон ин қадар дастгирӣҳо карда истоданд ва мо низ дар навбати худ ба ҷаноби олӣ ваъда медиҳем ки дар солҳои оянда боз аз ин ҳам корхонаҳои саноатӣ бузург сохта мардумро бо ҷои кор таъмин менамоем. агар яке аз ҳадафҳои асосии таъсиси корхонаи нав тоза намудани сои чинор аз сангу шағал ва беҳбудӣ бахшидани сатҳи зиндагии сокинон бошад, ҳадафи дигар таъмини иншооти таъйиноти гуногуни сохташаванда бо маҳсулоти бетонӣ ва қуму шағал ба шумор меравад. бо истифода аз технологияи муосир ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чинорсой имкон дорад ки дар як сол 90 000 метри мукааб қуму шағал ва 36 000 метри мукааб маҳсулоти бетониро истеҳсол намояд. яке аз ҳадафҳои рушди соҳаи саноат ва расидан ба ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ босурат дар заминаи бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъмини сокинон бо ҷои кор мебошад. пас аз ифтитоҳи корхонаи мазкур 30 сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳамин соҳибкоронро дастгирӣ менамоянду ва ҳамаи мо ба ҷои кор таъмин шудаем. вақте ки ҳамихе корхонаҳо бисёр шуд, мо ба дигар давлатҳо намеравему, дар ватани худамон кор мекунем. дар паҳлӯи ҳамин корхона нақша дорем ки корхонаи истеҳсоли асфалтбарорӣ ба роҳ монем. аз болои корхонаи мо як деҳаи чинор мавҷуд аст ки солҳои сол аз барқ танқис мекашанд. мо ният дорем бо маблағи худи корхона ин деҳаро бо барқ ва оби нӯшокӣ таъмин намоем. корхонаи коркарди қуму шағал ва истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ифтихор Яздонзода бо харҷи зиёда аз 8 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар корхонаи тозабунёд тавассути 5 хати технологӣ ашёи хом ба намудҳо ҷудо гардида маҳсулоти тайёр тариқи мошинҳои боркаш ба маҳалли сохтмон интиқол дода мешавад. ифтитоҳи пули мошингузар ки дарозии он беш аз 50 метрро ташкил медиҳад ба ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар деҳаи қумоқи шаҳри Панҷакент мусоидат намуд. пули мошингузар дар ин деҳаи дурдаст бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми сокинон ба маблағи зиёда аз 7 миллион сомонӣ аз нав сохта шудааст ки иқтидори борбардориаш 40 тоннаро ташкил медиҳад. шукри беадад ки имрӯз давлати тинҷ обод осуда ва пешвои муаззами миллат дорем. дар вақти вохӯрӣ бозоён ба ҷаноби олӣ оиди сохтмони пули миқдона қумоқ пешниҳод намуда будам. ҳазорон бор шуд ки пешвои муаззами миллат дастгирӣ карданд. мо миннатдор ҳастем.
вақте ки кӯприки мо буд шуд мардум ва кӯпру кӯрги президентӣ меноманд. пули навсохт ду деҳаро ба ҳам пайваст намуда истифодаи самараноки он ба беҳбуд бахшидани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ замина мегузорад. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти гармхонаи моғиён агро ба деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакент ташриф оварданд. гузориши Қурбон Қурбонзода. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти гармхонаи моғиён агро ба деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакент ташриф оварданд. гармхона дар заминаи роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкор Муродқул Юсуфов бунёд шуда аз лиҳози усули кишт, парвариш, ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмини ғановати бозори истеъмолӣ намунаи хуби истифодаи замин аст. бо аҳли оилаам ва фарзандонам ки дар соҳибкорӣ машғул мебошанд иқтидом гирифтем ки як гармхонаи замонавӣ бунёд намоем. дар гармхонаи мо ҳозир 7 то 8 намуди зироат парвариш ёфта истодааст. мо маҳсулоти тару тоза ба даст оварда истодем ва бозорҳои шаҳру деҳоти панҷакентро таъмин намуда истодем. бо фарзандоном иқтидом гирифта истодем ки дар оянда мо бо ҳудуди ҳамин гармхонаи замонавие ки мо сохтем ҳудуди ҳамин зиёдтар кунем, мардум хизмати мо зиёдтар расад, ҷои кори аз ҷумла бисёртар мешавад. масоҳати гармхона 1 гектарро ташкил намуда дар он помидору қаламфури булғорӣ, қулфинай, лимӯ, гулкарам, бодирин ва дигар навъи сабзавот бо шакли муосир кишту парвариш карда мешавад. хатҳои технологии тарҳи Кореяи ҷанубӣ ва истеҳсоли кишвари Чин буда обёрии сабзавот бо усули қатрагӣ сурат мегирад. ин раванд бо коҳиши то 4 маротибаи талабот ба оби полизӣ аз ҳолатҳои пешина тафовут мекунад. мо бародарон гармхонаро бо роҳбарии падарам бунёд намудем. ин гармхона дар 4 фасли сол фаъолият менамояд. хеле хушҳолем ки бо бунёди ин гармхона ҳам дар таъсиси ҷойҳои кории нав ва ҳам дар таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. агротехникаи кишту парвариши сабзавот аз ҷониби 23 сокини маҳаллӣ мутобиқ ба талабот сурат мегирад. ба даст овардани то 50 тонна маҳсулот дар як сол таҷрибаи аҳли заҳматро дар соҳаи кишоварзӣ бозгӯ менамояд. мо баъд аз ҳамин гармхонаи сохта ба истифода додан ман як нигоҳам ба бозорҳои вай дигар шуд, ба бозорҳои шаҳру деҳоти панҷакент дигар шуд. ҳис кардам ки дар бозорҳои шаҳру деҳоти панҷакент сабзавоти тару тоза бениҳоят нақш шуд. 80% мо ҳамин мардум бо сабзавоти тару тоза дар фасли зимистон таъмин намуд. вақте ки ман телевизорро медидам ки ҷаноби оли дигар минтақаба ҳамин хел гармхона кушода мекарданд, ман орзу мекардам ки панҷакентам якта кушода шавад ки ман кор кунам мегуфтам. айнан манам бодаринг ба дурушма медаром, фикру хаёл ҳамин бодаринг мешад ку ҷадди ҳама чиз фароз дар кори дӯстдоштан таъмин шудам. ман шукронаи давлат мекунам. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба талошҳои созандаи соҳибкор баҳои баланд дода барои афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои иловагии корӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти аз лиҳози экологӣ безарар тавсияҳо доданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. хоҷагидорон бо ибрози хушҳолӣ аз истифодаи имтиёзу дастгириҳои давлат намунаи олии зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла донагиҳо, полезиҳо ва меваю сабзавотро ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муаррифӣ намуданд. масоҳати заминҳои кишоварзӣ дар шаҳри панҷакент 11 000 гектарро ташкил намуда, хоҷагидорон бо истифода аз шароит ва иқлими мусоид ҳамасола ба гирифтани ҳосили хуб дастёб мешаванд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 5 моҳи соли 2025 наздик ба 120 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиш дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 16.1% зиёд мебошад. масъалаҳои ташкили гармхона ва таъмини доимии сокинон бо сабзавот дар шаҳри панҷакент зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. бунёди 85 гармхона дар соли 2024 шумораи гармхонаҳо дар шаҳри панҷакентро ба 110 адад баробар намуд. ғановати бозори истеъмолӣ ба фаъолияти сардхонаҳо низ вобастагии амиқ дорад. дар 27 сардхонаи шаҳри панҷакент имкони нигаҳдории 5386 тонна меваю сабзавот мавҷуд аст. майдони боғу тогзор 3439 гектарро ташкил намуда, ин нишондод дар ҳоли афзоиш қарор дорад. 19 пойгоҳи обкашӣ дар шаҳри панҷакент барои васеъ намудани майдони боғҳо ва дар маҷмӯъ ба рушди соҳаи кишоварзӣ хизмат менамояд. یازدهم ایول
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншоот дар маркази шаҳри панҷакен бо фаъолону роҳбарон мулоқот анҷом доданд. هموطنان عزیز، پیش از همه میخواستم با مردم صاحب معرفت شهر باستانی پنجکند برای استقبال گرم و صمیمی اظهار سپاس نمایم. ما در جریان سفر کاری امروز خوب مشاهده کردیم که ساکنان وطن دوست پنجکند باستانی از جمله صاحبکاران با حس بلند ملی و در شرایط آرام و آسوده مملکت به خاطر آباد و زیبا گردانیدن دیار خود خیلی زحمت کشیدند و سعی و تلاش زیاد کردند. شهر پنجکند از جمله قدیمترین شهرهای تاجیکان بوده، هم از لحاظ مساحت و هم با شماره اهالی یکی از کلانترین شهرهای کشور به حساب می رود. در طول هزار سالها پنجکند در مسیر راهی بزرگ ابریشم مقام نمایان داشت در رواج مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی، تجارتی و اجتماعی و فرهنگی مردمان سرزمین‌های همجوار سهم بسیار ارزشمند گذاشته است. شهر باستانی سراسب که با تاریخ زیاده از 5,500 ساله مرکز تمدن شهرسازی، هنرمندی و کشاورزی تاجیکان به شمار می رود، در حدود این دیار جایگیر شده است. پنجکند همچنین زادگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سلطان شعر عجم استاد ابو عبدالله رودکی و صدها شاعران و دانشمندان نامدار به مانند لایق شیرعلی می باشد. می خواهم با قناعتمندی اظهار نمایم که در نتیجه زحمت و تلاش‌های وطن دوستانه ساکنان و غمخواری و دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت در زمان صاحب استقلالی سیمای شهر پنجکند حالا کلاً دیگرگون شده است. در جریان سفر کاری امروزه ما در شهر ده‌ها انشاءات نوبنیاد اجتماعی و استحصالی افتتاح گردیدند. از جمله بنای بیمارخانه منطقوی دهه‌ای غوثر دهات لایق شیرعلی برای 120 کت به استفاده داده شد. همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی واقع در دهه باغچه دهات شینگ برای 1000 خواننده و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در دهه نوآباد دهات لایق شیرعلی برای 300 کودک به فعالیت آغاز نمود. من مینتداری خود را به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه بیشترش که با جمع خودی شهروندان همین ده ها بنیاد شده است یک جهان تشکر و صمیمیت خود را بیان می‌کنم. من صبح امروز ساعت 5:30 پرواز کردم. نایه عینی نبودیم ما. بالا یک دهه گذاشتیم باغستان. یک دهه دوردست کوهستان اینقدر زیبا، بناها، انشاءاتها حاضر زمان و خودی شهر پنجکند باستانی نیست تغییر یافته ایستاده است. ادامه دادن در کارهای آبادانی را
сурат бахшида намонда кор. Яке аз далилҳои раднопазири қадима будани бостони будани миллати тоҷик тамоми ёдгориҳои таърихии қуди ҳамин шаҳри Панҷакент аст. саразмро ман 5,500 нагзоштам. ин қарори яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалии ЮНЕСКО аст. олимони қариб тамоми дунё дар кофтуковҳои археологӣ иштирок карданд ва онҳо чанд соли дигар дар худи қароргоҳи ЮНЕСКО баҳсу мунозиро омӯзиш карданд ва ба хулоса омаданд ки таърихи ин шаҳри қадима ҳамин қадар сол аст. яъне қарор қабул карданд ки ҳамин қадар таърих дорад. яъне ин қадима будани миллати тоҷикро дорад. мо бояд ифтихор кунем. мо бояд ифтихор дошта бошем. мо бояд набираву абирагони бузургҳои гузаштагии ин сарзамин, умуман миллати тоҷик, ин сарзаминро ин диёро боз ҳам обод кунем, бунёд кунем. иншоотҳои бунёд кунем ки ба санъати меъморӣ ҳам миллӣ ва ҳам ҳозиразамон бошад. ин аз мову шумо вобастагӣ дорад. ягон кас аз берун омада барои мои шумо шаҳр бунёд намекунад. худамон заҳмат мекашем, худамон месозем, худамон обод мекунем, худамон ба наслҳои оянда мерос мегузорем. ин вазифаи ҷонии мои шумо наслҳои имрӯза. дар доираи ин сафар корхонаҳои истеҳсоли масъулаи сохтмон ва пойафзол ба фаъолият оғоз карданд. инчунин якчанд биноҳои маъмурӣ, меҳмонхона, хатҳои оби нӯшокиву полезӣ ва гармхонаи замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 1 гектар гармхона бунёд карданд, 5 гектари дигарро дар навбат ман фикр мекунам ки то ҷашни 35-солагӣ соҳибкор бунёд мекунад. ин чӣ аст? ин ғамхорӣ дар ҳаққи мардуме ки ҷои кор надорад. ин истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ, сабзавот, барое ки ҳам барои таъмини аҳолӣ, ҳам барои басодирот, ҳам ҷои корӣ, ҳам сарчашмаи даромади бюҷети шаҳр. 23 нафар кор мекунад, аксарият бонуво. ман суҳбат кардам. калон соло ман пурсол шудам, бениҳоят хурсанд будам. гуфтанд ки ҷаноб ёлӣ моро бениҳоят нағз нигоҳ мекунад, мо маоши нағз мегирем. 23 оила соҳиби нон, соҳиби зиндагӣ дар назди деҳаву маҳалли зисти худаш. технология пешрафта бениҳоят сатҳи баланд. соҳибкорони ватанӣ ҳастанд, ҳатто фарзандои худашонам дар ҳамонҷо кор карда истоданд баробари мардум. ҳамин аст ватандорӣ. ҳамхе зара 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 оҳиста оҳиста мешавад тоҷикистон обод. бояд гуфт ки дар иншооту корхонаҳои зикр гардида барои сокинони шаҳр садҳо ҷои кории нав фароҳам оварда шудааст. бо истифода аз фурсати муносиб ба кулли мардуми шарафманди шаҳри бостонии Панҷакент, соҳибкорони бо нангу номус ва шахсони саховатпеша барои заҳмати ватандӯстона дар бунёди иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ ва корҳои ободониву созандагӣ сипосу миннатдории самимии худро баён менамоянд. ба истиқболи 35-солаги истиқлоли давлатӣ то 1 июли соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳр 760 иншооту биноҳои таъйиноти истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёду азнавсозӣ гардиданд ки ин нишондиҳанда пеш аз ҳама беш аз 77% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад.
این نشان دهنده در مقیاس ولایت سوق به حالت امروزه بیش از 90% را تشکیل می‌دهد و پیش بینی می‌گردد که نقشه کارهای سازندگی و آبادانی تا آخر سال یعنی پیش از مدت اجرا می‌شود. در شهر پنجکند به استقبال جشن استقلال تا امروز 47 کارخانه و کارگاه صنعتی، 36 انشاءات تندرستی، 59 انشاءات معارف، 9 انشاءات فرهنگ، 32 میدانچه ورزش، 8 بینای معموری، 21 انشاءات سیاحی و مهمانخانه، 117 انشاءات سودا و خدمت رسانی، 92 کیلومتر راه، 37 پل، 14 بینای استقامتی بلند آشیانه و 321 انشاءات دیگر ساخته و استفاده داده شده است. طی سالهای صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای تأمین نمودن رشد ساحه‌های مختلف شهر پنجکند، برطرف سازی مشکلات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم بیش از 9.3 میلیارد سامانی روانه گردیده است. تنها از حساب بودجه دولتی برای ترقیات شهر 2.6 میلیارد سامانی جدا کرده شده است. شماره اهالی شهر پنجکند سال 1991 162,000 نفر بود و حالا به 335,000 نفر رسیده است، یعنی 2 برابر افزوده است. در این دوره در حدود شهر 26 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 1.4 میلیارد سامانی عملی گردیده، حالا تطبیق باز 6 لایحه با مبلغ عمومی زیاده از 100 میلیون سامانی ادامه دارد. لایحه‌های ذکر شده برای ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها، رشد ساحه‌های انرژتیک و کشاورزی، تامین نمودن استواری ضد آفت‌های طبیعی و تحکیم انفراساختار راه و نقلات روانه گردیدند. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی در شهر پنجکند از حساب همه سرچشمه‌ها 3.7 میلیارد سامانی را تشکیل داده، تنها در سال 2024 به 223 میلیون سامانی رسیده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2000 75 برابر زیاد می باشد. در این دوره در حدود شهر بیش از 80 کارخانه و کارگاه صنعتی، 70 انشاءات تندرستی، 81 انشاءات معارف، این در دوام زمان استقلالیت، 53 انشاءات ورزش، 14 انشاءات فرهنگ و فراغت، 197 انشاءات سودا و خدمت رسانی، 212 کیلومتر راه، 70 پل، 104 بینای استقامتی با مساحت بیش از 570,000 متر مربع بنیاد گردیده به استفاده داده شده است. با وجود این با بانک ملی، امانت بانک، صنعت صادرات بانک، بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی ضرور است که جهت باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی‌های بانکی و هرچی بیشتر پیشنهاد نمودن قرض برای ساحه‌های استحصالی و صاحبکاری چاره‌های علاوه‌ای اندیشه. همین مبلغ قرض خرد دادن هم یعنی فعالناکی مردم با اقتصادیات می شود. این هم یک طرزی با جای کار تامین کردن. اونایی که تجارت میکنن، صاحب کاری میکنن، از همین حساب زندگی خودشان پیش میبرند. حاضرین گرامی، سالهای آخر ساحه صنعت در شهر پنجکند منتظم رشد یافته، در این سمت نشان دهنده‌های نظررس به دست آمده‌اند. میخواهم مخصوص خاطر رسان نمایم که در زمان صاحب استقلالی شهر پنجکند یکی از اولین ها شده از شهر اگراری به صنعتی و اگراری تبدیل یافت. حجم استحصال محصولات صنعتی از 7.4 میلیون سامانی سال 2000 به 6 میلیارد و 300 میلیون سامانی در سال 2024 رسیده است که صدها برابر زیاد می باشد. در 5 ماه سال جاری
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба 2,7 миллиард сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15,5% зиёд гардидааст. вале дар назар бояд дошт ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ асосан аз чизҳоби корхонаи муштараки Зарафшон ба вуҷуд омадааст. дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти саноатии шаҳр ҳиссаи корхонаи мазкур 95%-ро ташкил медиҳад. аввалин бор дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз технологияи муосир навтарини дунё мо истеҳсоли мисро нагзоштам 5 сол зиёд мисе ки ҷудо мешавад баровардиане намудам ки корхонаи худи то маҳсулоти тайёра бояд бунёд кард. ҳоло то 5-7 ҳазор тонн дар як сол истеҳсоли мис ва мо супориш додем ки то 20 ҳазор тонн дар солҳои наздик истеҳсоли мисро аввалин маротиба дар давлати соҳибиқтидори Тоҷикистон истеҳсоли мис ба роҳ монда шуд. дар ҳудуди шаҳри Панҷакен конҳои тило, нуқра, симоб, сурма, қалъагӣ, волфрам, флюорид, фосфорит, ангишсанг ва санги мармар дар маҷмӯъ 328 кони маъдан мавҷуданд ки барои рушди шаҳр аҳамияти калони иқтисодӣ дорад. ҳоло дар шаҳр 52 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад ки нисбат ба соли гузашта 7 корхона зиёд мебошад. калонтарин корхонаҳои шаҳри Панҷакен ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис ёфтанд ба монанди корхонаи муштараки Зарафшон, корхонаи мармари Саразм, Парандис, Бротек Тоҷикистон, Дарё 2015, маҳсул Диён ангишти Тоҷикистон, Сиёвуш ва Шероз аз ҷумлаи онҳо мебошанд. корхонаҳои зикршуда ба истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо баранга, масъулии сохтмон, ангиш, хӯрокворӣ, либоси мактабӣ ва дигар намудҳои маҳсулоти саноатӣ машҳур аст. танҳо дар сохтори корхонаи муштараки Зарафшон 6 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ бо 2900 нафар корманд фаъолият доранд. соли 2023 дар корхонаи мазкур бо истифода аз технологияи пешрафтатарин аввалин бор дар кишвар истеҳсоли миси металлӣ баромонда шуд ки маҳсулоти ниҳоии аълосифати он ба хориҷи кишвар содирот шуда истодааст. дар 5 соли охир ба сокинони шаҳри Панҷакен 385 иҷозатнома барои тилошӯӣ дода шудааст ки фаъолияти онҳо ҳам ба зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ҳам ба зиёд гардидани даромаднокии аҳолӣ мушоҳида карда истодааст, лекин ин кор ғайри қаноатбахш. миллионҳо сол ҳамин бурда истодааст об дар ноҳияи айнӣ зиёда аз 2000 онҳо патент гирифтан бамин дар ноҳияи мачҳои кӯҳӣ ҳам зиёда аз 2000 дар як шаҳри калон ки зиёда аз 300 000 аҳолӣ дорем ин қадар ҷоҳои қулла барои шустани тилло аст гирифтан. ина истифода барен иҷозат додем мардум қатъи кор кунед гирен мехоҳӣ бишпор фурӯш давлат ба мехарад нархи ҷаҳони қатъӣ намехоҳӣ тай сартамон ин ҳами ҷои корӣ аст маҷбурӣ нест на прокурор мепурсад на милиса мепурсад на ягон касе дигар бигир зиндагита бин болои ин ман соли дуюм аст фармон бароварда супориш додам ҳозир то 1 тонн тилло сикаҳо бароварда ба мардум фурӯхта истоданд. мардум харад маблағ дорад харад тиллои ҳамин хади Тоҷикистон аз ягон ҷо намеёрем бо даҳҳо тонна истеҳсол карда истодем 4-5 баробар аз замони шӯравӣ зиёдтар. барои чӣ мардум надошта бошад? дар болои зар ҳастему неки ҳамина самаранок ба манфиати худамон истифода бурда ҳоло ҳам ёд нагирифтем. ина кардан мондан кор аст. барои худатон падари ман
омӯзишҳои касби техникӣ мехонам, як дайраи вахш буд. ҳозирам як обанвори норак. қиштоқҳои калон буд дар онҷо. замин дошт, замини калон буд. хонаи хоҳараш бурду, баъд гуфт ки писарам, ана ҳамин дайрора дидӣ? ана ҳамин ҷада мо тилошӯӣ мекардем дар замонҳои қадим. меовардам бригад мекардан аз деҳа, оварда палатка мезананд, хайма ҳарчӣ. дар ҳаминҷа шабрӯз кор мекардем, қум аз қум бо воситаи пӯстаки дигар тило мешӯрсем, ҳаминҷа ов мекардем, мегуфт бригадир доштем, чанд қадаре ки мешин, баъд гирифта аз хати душанбе меоварданд. аз душанбе куҷода меспорданд, мефурӯхтанд, аз инҷа қанду карбосу дигар чӣ бурда, баъд мода тақсим мекарданд. яъне аз дайрои вахш. аз дайрои зарафшона, чунки бинетон аксарият конҳои тилои мо, сангҳои қиматбаҳо дар кӯҳҳои зарафшон, дар як ноҳияи айнӣ. ноҳияи айнӣ имрӯз, ҳамин шабрӯз 40% маҳсулоти саноатӣ вилоятро местояд. 40%. а вақти шӯравида вилояти суд, вилояти ленободи собиқ 45% маҳсулоти саноатӣ мамлакатро медод. ҳоли як ноҳияи айнӣ 40%. яке аз ноҳияҳои бузургтарини саноатии мамлакат ноҳияи кӯҳистон, як ноҳияи яке кӯҳӣ, ноҳияи айнӣ ва аз субвенсия аввалин ноҳияе ки аз субвенсия берун шуд, баръакс бюджети давлата маблағ. хотир нишон месозам ки имкониятҳои истифоданашудаи шаҳр дар самти рушди соҳаи саноат, махсусан саноати коркард, ниҳоят зиёданд ки ҷиҳати истифодаи пурраи онҳо ташаббускорӣ ва қобилияти ташкилотчигӣ роҳбарону масъулони вилояти суд, шаҳри Панҷакент ва вазорати идораи соҳавӣ зарур мебошад. тило дорем, сангҳои қиматбоҳ дорем, нақра дорем, ҳамаи металлҳои нодира дорем. лекин ин ҳамин қадар сол ман мардума муроҷиат мекунам, соҳибкоро, эй бародаро, гирен, биёрен технология, омӯзонен, дар шаҳру ноҳияҳо мардум дар хона хоб ҳастанд. албатта касби нозук аст, ҳамин ҷавоҳирот баровардан ҳама аз хориҷа меояд. ҳар сол 2 тонн 3 тонн пул баромада мераванд, бисёраш бо фреб мекунанд. дар тоҷикистон карда модако маҷбур кардам ки як корхонаи коркарди маҳсулоти ҷавоҳиротӣ дар шаҳри Душанбе бунёд кардан, аллакай дута бо дутаи дигар бояд то 35 солагӣ ба истифода медиҳад. лекин дар шаҳрам кардан мумкин. соҳибкоро технология биёрен, тилоро мегирӣ, сангҳоро мехарӣ, пулша мегирӣ, коргароро меомӯзонӣ, мебароро мефурӯшӣ. аз ҷумла таъсиси корхонаи коркарди ашёи хом, истеҳсоли хӯрокворӣ ва коргоҳҳои дузандагӣ метавонад ба рушди иқтисодии шаҳр мусоидат намояд. бинобар ин ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суд ба шаҳри Панҷакент зарур аст ки якҷо бо вазорати саноат ва технологияи нав ва дигар вазорату идораҳои дахлдор доир ба рушди соҳаи саноат тавассути ҷалби сармояи мустақими ватаниву хориҷии тадбирҳои амалӣ андешад. дар ин раванд ба масъалаҳои ташкил намудани маҷмӯъаҳои истеҳсолӣ, бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, ворид намудани технологияҳои инноватсионӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки дорои арзиши баланди илова шуда ва зиёд намудани содироти он бояд эътибори аввалиндараҷа дода шавад. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Панҷакент бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ хатти интиқоли барқи 220 киловаттаи айнии рӯдакӣ бо дарозии 95 километр ва зеристгоҳи рӯдакӣ бо иқтидори 220 киловатт дар маркази шаҳр ба маблағи умумӣ 280 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин давра дар ҳудуди шаҳр 2 нерӯгоҳи барқии обии хурд бо тавонои 1000 киловатт, дар деҳаҳои Артуч ва Панҷруд 444 километр хатҳои интиқоли барқ, 425 нуқтаи трансформаторӣ
و یک زیرایستگاه برقی 35 کیلووات بنیاد گردیده است. همچنین با مقصد جاری نمودن نظام بیلینگی، پس کردن تلفات یا باز هم بهتر نمودن انتقال نیروی برق، لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیک عملی گردیده ایستاده است. در دایره آن در مدت یک سال بیش از 18,000 حسابکنک‌های الکترونی، ناقل‌های برق به درازی 127 کیلومتر و 25 ترانسفورماتور نصب کرده شده، 5 زیرایستگاه با اقتدار 250-400 کیلووات بنیاد می‌گردد. دوستان عزیز، ما در مملکت غیر راغون ما 10 میلیارد سومانی خراجات کردیم با سیستم تجدید سیستم انرژتیکی مملکت. از شهر نایاد دهاتی مملکت خطای برق، مرکزهای و پاسانس‌های برقی، ترانسفورماتور، قریب 80% سیستم برقی مملکت رو ما تجدید کردیم از نو. خطهای بلند شدت قریب پوره. حتی نیروگاه‌های قدیم را از آن جمله قدیمترین قیراقوم، فرزاب، بعدا نورک، سربند، همه همینا تجدید شده ایستادند. مبلغ‌های خیلی کلان. نیروگاه برقی آبی سربند گلاموی میگفتن وقتش لیوکانده پورا تجدید کرده شد با مبلغ قریب 140 میلیون به استفاده داده شد. اقتدارش قریب ویم 40 مگاوات زیاد شد. ما این شب و روزها نیروگاه برقی آبی بزرگ نارک شروع کرده گیم 750 میلیون دلار میرد غیر راغون. بنابراین وزارت انرژتیک و ذخیره آب، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اگنتی‌های اجرایی و تطبیق کننده لایحه را ضرور است که جهت سرعت بخشی کار در این سمت چاره‌های مشخص اندیشه. خاطر نشان می‌نمایم که به شرافت بنیاد انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی، خصوصا تجدید و ازدنسازی شهرهای عینی پنجکین با مسافه 113 کیلومتر با مبلغ بیش از 770 میلیون سومانی، دو مشکلی اساسی ساکنان شهر پنجکین، نارسایی نیروی برق و مشکلات رفت و آمد با پایتخت مملکت و دیگر شهر نایهای کشور برطرف گردید. استحصال کنید کارتوشکا پروری درآمدی بی‌نهایت زیاد دارد. کارتوشکا و پیاز را در 366 روز سال هر روز کمش 2 مرتبه هر یک عائله استعمال میکند. طلبات هم در ما هم در دیگر کشورها است. در سرگاه آب و سیب زمین است، آبیاری کنید، درآمد گیرید، زندگیتان از بشه. نایه کوهستان مچو قشلاق آخرین رفتیم، حولینا در آمدن. زمین زمان همه کارتوشکا است، در نزد حولگیشان کارتوشکا. انا همین سال آبیاری کردن یک موضع، اونجا زمین هم نداره، همه کوه پرچه هم. زمین نو آبیاری کردن، مردم گرفته کارتوشکا کشید. آدم ها میکوان کارتوشکای مچوی کوی گفته. دیگر کشورها هم در شما کارتوشکای بالازد میشود. صاحب کاراقتین بچه ها گیرین زمین های للمی شانتین 100 گکتر، 200 گکتر، 500 گکتر، 1000 گکتر تل تیپا را هموار کنید، برارید آبا کشمش کنید، انگوری صادراتی کنید. پنجکین مکان کشمش است، انگور بهترین بشود. چی میوه باشه؟ بس صادرات کنید، برارید، فروشید، درآمد گیرید، زندگی را خوب کنید. ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه به خارج محصولات کشاورزی صادرات کرده ایستاده است. همین سفر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 32 مؤسسه تا مکتبی به استفاده دادیم. مؤسسه‌های تعلیمی، کارخانه استحصالی، کارخانه خرد محصولاتشان را برآورده ایستاده. روغن انگت صادرات کرده است. روغن چهارمغز همین خیلی شیشته انتظار نشوید که یک جای کس یک صاحبکار یا تکنولوژی میاره. نه، باید دائم در جستجو باشیم. چرا کرده نمیتونیم؟ مردم درآمد میگیرند. حاضرین ارجمند،
قابل ذکر است که در ظرف بیش از 13 ساله گذشته در شهر استحصال غله‌دانگی‌ها 5 برابر، کارتوشکا 32 برابر، سبزوات 20، میوه 2 و گوشت 3 برابر زیاد گردیده است. استحصال محصولات کشاورزی در 5 ماه سال 2025 120 میلیون سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 10.5% افزایش یافت. اقلیم شهر پنجکین برای رشد ساحه باغپروری بسیار مساعد میباشد. میوه را هم خشک کرده فروخته صادرات کرده ممکن، هم تر و تازه. بازار داریم. برای چی بیشتر خودتون نمیبریم فروش، درآمد گیریم بیشتر. هر یک صاحب کاری که قدم تکنولوژی و کجا در یک کارخانه نکند، اول پیش از این بازارش میآورد، طلبات میبیند، کجا میفروشد، بعد قدم میماند، بعد بنیاد میکند، سرمایه گذاری میکند. بازار نداشته باشد یکان کار نمیکند. برای ما شما بازار است. حالا در شهر میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگی داریم. قریب 6000 گکتار را تشکیل کرده. سال 24 بیش از 10,000 تن میوه جمع‌آوری کرده است. ولی این نشان دهنده حالا هم کافی نیست. ذوق داشتن در کار، همه کار ده. ما وطن ما دوست می‌دارم، ما صادق هستم، زبان قطعی نه، قلب قطعی دوست داشتن در کار، با کار و رفتار اثبات کردن در کار. همه چی میگذرد دنیا تیز، مثل دایره زرافشان همین قدر عمرت میگذرد که با یک نگاه میکنی که تمام داره. اما اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا همگی 55% را تشکیل داده است که خیلی نگران کننده میباشد. بنابراین ضرور است که سبب و عامل‌های اجرا نشدن دورنمای کشتی کارتوشکا در خواجگی کشاورزی شهر پنجکین آموخته به حکومت مملکت گزارش داخل پیشنهاد کرده شود. من پیشنهاد میکنم که از حساب کشتی تکراری میتوانند بعضا این قفامایی را بکردن و مدنیت استفاده بر زمینه در شهر پنجکین درست برآمونه. در زمان گذشته در شهر پنجکین اساساً با تماکو پروری مشغول بودند که روند استحصال آن با سلامتی مردم خیلی ضرر داشت. در آن دوره در میدان قریب 3000 گکتار تماکو کش کرده نزدیکی 8000 تن حاصل میگرفت. حالا با جای تماکو در این زمین‌ها اساساً کارتوشکا کی کرده میشه. سال 2024 میدان کشت کارتوشکا 56,000 گکتار تشکیل داده، حاصل آن با 78,000 تن برابر گردیده است. ولی حاصل نقشش بسیار پست. یاردم کردن در کار، زمین‌ها را اسقاط کنین، نساز دیگر آب برارن، صاحب کار قطعی دیگر ها میشه. شالیکاری هم کردن در کار، کارتوشکا پروری هم کردن. پیاز بر وقتی هم شمرده نصب میشه. همه نمودی محصولات شمرده به نیت خوب میشه. چون که هم آب است، آبی خنک، آبی به نیت مصفا، هم آفتاب، هم زمین حاصل خیز، هم مردمی زحمت کش. شینه پنجکین منطقه حاصل خیز بوده، در آن برای کشت و پرورش شاری، کارتوشکا، باغداری و نوهای بهترینی با صادرات نگراننده داشته انگور، اینچنین زنبوری اصل پروری، شرایط و امکانات‌های مساعد موجود میباشد. ضرور است که با استفاده عاقلانه آب و زمین، اینچنین برای تأسیس کارخانه‌های کارکردی میوه و سبزوات جهتی با محصولات تامین کردن نه فقط بازار داخلی بلکه صادرات تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که رهبریت ولایت و شهر در همکاری با وزارت‌های کشاورزی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اگنتی صادرات جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی برای زیاد نمودن شماره کارخانه و سرخانه‌ها چاره‌جویی نمود. تشکیل نمودن مجموعه‌های صنعتی و اگراری، بنیاد کارخانه‌های کارکردی مجهز با تکنولوژی‌های معاصر و افزایش دادن حجم صادرات محصولات از جمله مسائل مهم در این سهم میباشد. حاضرین گرامی، در دوران صاحب استقلالی در شهر پنجکین 81 انشاءات ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تأسیسات عمومی و تا مکتبی به استفاده داده شده است. حالا کارهای ساختمانی باز 9 بینای مؤسسه تعلیمی برای 3000 خواننده، 10 مؤسسه تا مکتبی و 7 بینای علاوه‌ای برای 2350 خواننده ادامه دارد. طی 10 سال اخیر
26000 نفر جوانان شهر پنجکن از جمله 576 نفر طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم کرده صاحب معلومات عالی گردیدند. حالا باز 4475 نفر جوانان از جمله 79 نفر با کوتای پرزیدنتی در دانشگاه و دانشکده‌های کشور تحصیل دارند. در مدت 6 سال برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از شهر پنجکن 10 نفر صاحب جایهای افتخاری و 1 نفر صاحب شاه جایزه گردیده است که باعث تحسین می باشد، ولی در مقایسه با شماره اهالی حالا هم کم است. با وجود نتیجه نظررس در ساحه معارفی شهر هنوز یک قطار مسائل حل طلب وجود دارند که راهبران و مسئولان شهر و ساختار و مقامات دخلدار جهت برطرف نمودن آنها باید تدبیرهای سری وقتی اندیشید. از جمله در شهری که 335,000 اهالی دارد 20 مؤسسه تا مکتبی و 69 مرکز انکشاف کودک فعالیت داشته فراگیری کودکان و تحصیلات تا مکتبی همگی 16% را تشکیل می‌دهند که این قانع کننده نیست. اینچنین 4 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه قرار داشته 10 مؤسسه تعمیر طلب میباشد. این مشکلات را تا 35 سالگی از بین برید. در دوران صاحب استقلالی ساحه تندرستی شهر پنجکن منتظم رشد کرده زمینه مادی و تکنیکی و اقتدار کادری مؤسسه‌های طبی به مراتب بهتر گردیده است. در این دوره با دستگیری حکومت مملکت با مبلغی بیش از 116 میلیون سامانی انشاءات ساحه تندرستی شهر بنیاد و تعمیر کرده شده است. همچنین 28 نفر جوانان شهر طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور را ختم کردند. حالا باز 537 نفر فرزندان شهر باستانی پنجکن در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی با تعلیم فرا گرفته شدند. با وجود این در شهر امروز 443 نفر طبیب فعالیت داشته 57 واحدی کاری طبیب خالی باقی مانده است که خیلی تشویش آور می‌باشد. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده می شود که در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر جهت پورا کردن واحدهای خالی طبیبان و متخصصان میانه تکمیل انفراستراکچور طبی بلندبر داشتن سطح خدمت رسانی به اهالی و توسعه خدمت رسانی اجتماعی تدبیرهای فوری اندیش. در حدود شهر پنجکن 150 نوع رسانی‌های داروواری، 50 نوع رسانه اصل دی، 100 نوع رسانه غذایی و 120 رسانه دارای روغن افیر به قید گرفته شده است. بنابراین به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر سپارش داده می شود که یک جا با وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی اینچنین با جلب صاحبکاران برای بنیاد کارخانه‌های داروسازی و استفاده وسیع رسانی‌های شفا بخش چاره‌جویی نمایند. حاضرین محترم، شهر باستانی پنجکن یکی از موضع‌های مهم برای رشد سیاحی در تاجیکستان به شمار می‌رود. موقع جغرافی آن که در مسیر سیاحی سمرقند دوشنبه جایگیر می باشد آن را به یک مکان جالب برای سیاحان داخلی و خارجی تبدیل می دهد. اینچنین امکان رشد تجارت و همکاری های سرحدی را فراهم می سازد. شهر پنجکن با یادگاری های نادر تاریخی و فرهنگی از جمله شهر قدیمه سراسب، آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی، آثارخانه تاریخی و ده‌ها موضع پر اهمیت دیگر برای جلب سیاحان امکانیت بزرگ فراهم می‌آورد. اینچنین طبیعت زیبای پنجکن از جمله موضع 7 کوه و کوه‌های فان بر رشد سیاحی کوهی و اکولوژی مساعدت می‌کنند. قابل ذکر است که شماره سیاحانی که از شهر پنجکن دیدن می‌کنند سال به سال زیاد گردیده ایستاده است. اگر در سال 2021
ба шаҳр 9100 нафар сайёҳ омода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба беш аз 27000 нафар ва дар 5 моҳи аввали соли 2025 ба 36000 нафар расидааст. вале ин нишондиҳандаҳо бо дар назардошти имкониятҳои рушди соҳа ҳоло ҳам кофӣ нестанд. рушди инфраструктураи сайёҳӣ, сохтмони меҳмонхонаҳо, омода кардани роҳбаладон ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии сайёҳӣ дар Панҷакент метавонад ба рушди иқтисоди маҳал, афзоиши ҷойҳои корӣ ва шинохти беҳтари фарҳангу таърихи тоҷикон дар сатҳи байналмилалӣ саҳми назаррас дорад. аз ин лиҳоз зарур аст ки ба тақвияти имкониятҳои мавҷудаи шаҳр, бунёди инфраструктураи сайёҳӣ, омода кардани роҳбаладони касбӣ, рушди ҳунармандӣ ва баландбардоштани хизматрасониҳои сайёҳӣ эътибори аввалин дараҷа дода шавад. инчунин барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва рушди соҳибкории хурду миёна, роҳбарону масъулин бояд ҷиҳати сохтмон ва таъмири роҳҳо, беҳтар намудани сифати алоқаи интернет ва ҷорӣ кардани хизматрасониҳои рақамӣ тадбирҳои амалӣ андешанд. фаромӯш набояд кард ки шаҳри Панҷакент бо захираҳои бои таърихию табиӣ, иқлиму мавзеи мусоид ва хусусан мардуми заҳматкарини худ метавонад ба яке аз марказҳои муҳими рушди иқтисоди Тоҷикистон мубаддал гардад. бо дар назар дошти тағйирёбии иқлим, ҳар як хоҷагии кишоварзӣ ва ҳар як оила бояд дар фикри зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот, ҷамъоварии саривақтии ҳосил ва захираи маводи ғизоӣ бошад. инчунин ба ободонии деҳоту маҳалҳои зист аз ҳар як хонаву кошона сар карда бояд эътибори доимӣ дода шавад. бовар дорам ки сокинони сарбаланди шаҳри Панҷакент миъбад низ бо сарҷамъию муттаҳидӣ барои пешрафту ободии кишвари соҳиб истиқлоламон саҳми хишро дариқ намедоранд ва ба дастовардҳои боз ҳам бештари иҷтимоию иқтисодӣ ноил мегарданд. барои амалӣ гардидани ҳадафу ормонҳои нек ба кулли мардуми ватандӯсту заҳматкарини шаҳри бостонии Панҷакент барору муваффақият ва хонаи ободу рӯзгори пурфайз орзу менамоям. ҳамеша саломату сарбаланд бошед ҳамдиёрони азиз. саломат бошед. мо ҳушёр будем мундакор эҳтиёт кунем. ваҳдати миллӣ, сулҳу суботи комил. мо дар чорабиниҳо қонун дар бораи танзими расму оина риоя кунем ва мардума огоҳ кунем ки захираи дусолаи маводи ғизоӣ ҳатман дошта бошем. ҳамон чизоре ки нигоҳ дошта метавонем. падару модарон одамони калонсолон медонанд. зиёдаравӣ накунем, доимо фарзандонро дар ҳамин рӯҳия тайёр кунем. марҳамат. бар Панҷакенти Бостон эй пешво хуш омадед. бо қалби софу бехазон эй пешво хуш омадед. шамъу чароғи мо шумо, садбарги боғи мо шумо, бо дасти умре зарфишон эй пешво хуш омадед. дар рӯятон бошад аён фарру футӯҳи ориён бар мулки суғди Бостон эй пешво хуш омадед. саломат бошед. саломат бошед. салому дуруди саршор аз меҳру муҳаббат ва самимияти беандоза нисоратон бод пешвои муаззами миллат. ман Нур Муҳаммадзода Рухшона
دانشجوی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان. غالب جای اول در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و غالب چندین آزمون‌های دیگر از قبیل علم فروغ معرفت، معرفت حقوقی، آیین خودشناسی، کتابخوان بهترین ولایت صبح، داننده بهترین کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов، کلک سبز و آزمون بین المللی ناسا سپیس اپ و همچنین داننده 3 زبان خارجی، زبان روسی، انگلیسی و چینی می باشد. محترم پیشوای معظم ملت، شما احیاگر و تمدنساز تاریخ ملت هستید. تجلیل 5500 سالگی سرزم باستانی، احیای یادگاری پنجکنت قدیم و تحفه نمودن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов به هر یک عائله تاجیک ما جوانان را وادار می سازد که باز هم بیشتر حالا با شاهنامه را میگیرید تا 35 سالگی. دو جلد است، دو جلد بگیرید. تشکر زیاد. باز هم بیشتر به تاریخ و فرهنگ ملت خود روی آوریم. از برنمودن آثار ابرمردان تاریخ ملت باعث آن گردید که ما جوانان نه تنها با آنها افتخار نماییم بلکه شمع دانشی که آنها فروزان گردانیده بودند پاینده داریم. محترم جناب عالی، اعلان نمودن 20 ساله رشد فنهای دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی باز یک تشبث دوراندیشانه شما بهر ما جوانان محسوب می‌یابد. زیرا آموزش این فنها کلید است برای کشادن راه به سوی علم و تکنیک، روابط بین المللی و معرفی ملت در عرصه جهانی. من از نام تمام جوانان سعادتمند ولایت سوخت منتداری صمیمانه خود را به شما پیشوای معظم ملت اظهار نموده وعده می‌دهیم که بهر باز هم گلگل شکوفایی این میهن بجان برابرمان تاجیکستان صاحب استقلال سهمگزار باشیم. کوه وطنم بوی گل تر دارد، هر سنگ وطن نموی مادر دارد. شکرانه کنیم که تاجیکستان عزیز مانند شما رهبر و سرور دارد. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جان تشکر دکتر عزیز. سلامت باشید، سلامت باشید. موفقیت شما. سلامت باشید. السلام علیکم محترم جناب عالی. و علیکم السلام. من سیفیدین رستموف اولا بار شما را قدم مبارک شما را در شهر دلار کلان بلند میکروفون ها را بلند کنی. پیش از همه قدم مبارک شما را در شهر باستان پنجکین خیر رقم میگویم. سلامت باشید. من سیفیدین رستموف ساکن شهر پنجکین ناحیه پنجکین جماعت لای شیرالی افتخار از آن میکنم که سالهای 1969 سال 1971 من همراه شما در آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 40 شهر کلین آباد در گروه ده که با اختصاص چیلانگر اسب‌های برقی سنجش اتوماتیکی آموزشگاه همون آموزگاه با همراه هم خط کرده بودیم. من امروز محترم جناب عالی، من امروز از تقدیر سرفراز هستم که
سال ختم بود 1969 داخل شده 1970 همراه با شما ختم کردیم. سلامت باشید. همین وطن سرجم کردید. روزهای بعد دیده بودیم سال 92 تا 93 94. بوی جوی مولیان دارد وطن، بوی مهر و بوی نان دارد وطن، با فروغ پیشوا بالندگی زاستان تا آسمان دارد وطن. رودکی را بار دیگر زنده کرد، بو علی را بار دیگر زنده کرد، از زبان سروری ما فیض ریخت، شأن میهن را زینو پاینده کرد. ای خوشا از پنجکنتی باستان، از زمین شعر و از ملک سرود، 100 زرافشان بر شما اخلاصی ما، 100 زرافشان بر شما حمد و درود. هر کجای پیشوا ممپانی حد، از خودمش سبز شد گل ریز شد. هر وجب خاکی وطن احیا گرفت، خاک میهن خاک نصرت خیز شد. تاجیکستان سرزمین امنیت، میهن فرهنگ و علم و ننگ و آر، سروری ما سروری صلح جهان. ملت ما با تو ماند پایدار، زنده باش ای پیشوای نیکبین، بحر امن و صلح در روی جهان. چون فری سینا مشو کم هیچگاه، مثل شیر رودکی پاینده ما با شما فخر بکنیم. پنجکن نه جهان شما دوست می‌دارد، تاجیکستان نه روی زمین شما دوست می‌دارد. یک جهان تشکر. به شما سلامتی، سلامتی، پیش از همه سلامتی، باز هم سلامتی، خانه آباد، تمام خوشی های زندگی. خدای تعالی هر آرزو امیدی نکه که در دل و نیت و قلبتان هست همه را نصیب هم گردانم. سلامت باشید. بینندگان گرامی، در همین جا نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. به شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.